광고를 하고요. За эхлээд магтандууд болоод мөн зарлал дамжуулах болно. 그리고 말씀을 증거해 드리겠습니다. За тэгээд үргэлжлүүлээд үгээ заах болно. 이제 찬양 부를 때 앞에서 혼자 부르시는데 같이 따라서 불러주시면 될 것 같고요. За одоо магтандууд болох үед урд одоо орчуулагч маань ганцаараа дохих болно. Та бүхэн түүнийг дагаад хийгээрэй гэж хүсэж байна. 그리고 광고 앞에 하실 때 잘 도와주시면 좋겠습니다. За мөн урд зарлал дамжуулагдах үед бүгдээрээ сайн анхаар сонсоорой. 네, 그러면 찬양하고 광고 다음에 말씀 시작하도록 하겠습니다. За тэгвэл магтандууд дуулаад зарлал дамжуулсны дараа хамтдаа эхэлцгээе. 소리 나네. 동태를 선배찬호. Сайн байцгаана уу? 우리 악수는 할 수 없지만 그냥 옆에 사람하고 인사를 한번 해봅시다. За хоорондоо гар барих боломжгүй ч гэсэн эргэн тойронд байгаа хүмүүстэйгээ мэдлэлцгээе. 자, 옆에 사람하고 반갑습니다. Хажууд байгаа хүнтэйгээ сайн байна уу гэд мэдлээрээ. 인사는 다 했었겠지만 그래요. 이렇게 서로 인사하니까 훨씬 더 밝아진 것 같네요. За ингээд хоорондоо мэдлсэн чинь царай нь бүр гэрэлтэй явчих шиг боллоо. 사람이 서로 인사하다 보면 얼굴이 밝아지고 주변이 밝아집니다. Ингээд хүмүүс хоорондоо ингээд сайн байна уу гэд мэдлэх үед энэ царай ч гэсэн их гэрэлтэж эхэлдэг. эргэн тойрны хүмүүс эргэн тойрон ч гэсэн их гэрэлхийгээд харагддаг. 그래 인사할 때도 살짝 웃으면서 인사해주면 훨씬 더 밝아져요. Тэгээд хоорондоо мэдлэхдээ баг зэрэг инээмсэглээд мэдлэх нь бүр илүү сайн байдаг. 막 인사하는데 막 인상 이러면 이제 분위기가 더 안 좋아지죠. За ингээд мэдлэхдээ уруур царайлчихсан ингэж мэдлэх юм бол нөгөө хүнд нь ч гэсэн хэцүү шүү дээ. 그러니까 인사를 살짝 웃으면서 сайн байна уу. баг зэрэг инээмсэглээ сайн байна уу гэж мэдлэхэд 훨씬 밝아지잖아요. тэгэх юм бол бүр ингээд гэрэлтэл явчихж байгаа үстэй. 그렇죠. Тийм байгааз? 이게 세상 사는 방법입니다. За энэ бол энэ ертөнцийн дээр амьдрах арга юм аа гэсэн. 자 그래요.
오늘 이제 두 번째 시간 맞이했습니다. За өнөөдрийн хүү семинарын маань 2 дахь үг. 자, 저희들은 마스크를 벗겠습니다. За бид гурав бодохоор маск авъя. 제가 마스크 벗고 있는 동안에는 여자 앞쪽으로 오시면 안 돼요. За намайг ингээ маск авцсан байх үед та бүхэн ингээ урагшаа ойртож ул болохгүй. 그리고 나중에 마스크 썼을 때 같이 이렇게 좀 인사하면 되겠습니다. Харин дараа маска зүүцсэн байх үед маань хурж ирээд ингээ мэдлээд хамтдаа ярих болно. 자, 그리고 위에서 지금 공사를 하고 있는 것 같아요. За энэ дээд давхурт одоо нэг засвар хийгээд ах шиг байна. 여러분 잘 안 들릴지 모르겠지만 기계 소리가 계속 들려요. За эдгээр та бүхэн сайн сонсогдохгүй байгаа. Гэхдээ энэ одоо техник төхөөрөмжийн дуу их гарч байна. 그래서 저기 문을 살짝 좀 닫아뒀으면 좋겠어요. 그래서 хаалгаа нэг баг зэрэг хаагаад 저기 문 닫아놓고 그 배터리 좀 빼놓고. за хаалгаа хаагаад одоо батарейг аваараа төгжигдэхгүй байхаар. 그러면 좀 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. хамтдаа залбираад семинараа эхэлцгээе. 기도드리겠습니다. залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 은혜로우신 하나님 진심으로 감사드립니다. Ариун энэрэнгүй нэгүслэр дөрөн бурхан тандаа үнэхээр талархаж байна. 오늘 이렇게 두 번째 말씀이 시작됩니다. өнөөдрийн хүү семинарын маань 2 дахь өдөр эхлэх гэж байна. 주님께서 이 시간도 함께하여 주시기를 간절히 부탁드립니다. Эзэн та энэ цаг мөчтэй ч гэсэн хамт байж өгөрөө гэж танаас гуйж байна. 말씀을 증거하는 강사의 입술을 주님께서 주장하여 주시고 Үгийг тунхаглаж буй илтгэгчийн амийг эзэн та удирдах өгнө. 말씀을 통역하는 두 분의 통역사에게도 더욱 지혜와 능력을 주시옵소서. Үгийг орчуулж буй хоёр орчуулагчтай ч гэсэн мэрэгэн ухаан хүч чадлаар та дүүргэж өгөөрэй. 여기 지금 말씀을 듣고 있는 모든 분들 말씀을 잘 알아들을 수 있도록 성령께서 역사하여 주시기를 간절히 부탁드립니다. Мөн энэ дээрэн үгнээс суралцж байгаа бүхий л хүмүүс үгээ үнэхээр сайн ойлгож ухаарч чадхаар нь ариун сүнсний ажлаа та явуулж өгнө. 집회의 모든 시종을 오직 주님께만 의지합니다. семинарын бүхий цагийг зөвхөн эзэн танд даатгаж байна. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘 두 번째 성경 세미나 시간을 갖게 되었습니다. За өнөөдрийн хүү семинарын маань 2 дахь өдөр болж байна. 코로나는 아닙니다. За корона бол биш ээ. 자, 두 번째 시간을 갖게 되었는데 За ингээд семинарын маань 2 дахь өдөр эхэлж байгаа. 오늘은 이제 여러 가지 증거를 통해서 이 성경이 정말 사실임을 여러분들에게 보여드릴 겁니다. За өнөөдөр бол олон төрлийн баримт нотлохоор дамжуулан энэ Библи нь үнэн гэдгийг та бүхэнд би харуулах болно. 자, 어제 시작하면서 말씀드렸지만 За өчигдөр семинараа эхлэхдээ хэлж байсан. 정말 성경이 사실일까? Үнэхээр энэ Библи гэдэг үнэн юм болов уу? 이게 굉장히 중요합니다. Энэ бол үнэхээр чухал асуудал. 정말 하나님이 살아계시는가? үнэхээр амьд бурхан гэж байдаг юм болов уу? 이것도 너무 중요한 문제죠. Энэ ч гэсэн үнэхээр чухал асуудал шүү дээ. 이 세상 만물을 창조하신 하나님이 정말 계신다면 үнэхээр энэ сансар дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн бурхан амьд оршин байдаг юм бол 그 하나님은 나도 창조하신 겁니다. тэр бурхан намайг ч гэсэн бүтээсэн бурхан юм байна. 자, 하나님께서 어머니 태 속에서 나를 지으셨다 이런 말씀이 있습니다. За бурхан намайг ихийн хөвлөд бүрэлдүүлсэн гэж бичигдсэн байдаг. 그러면 하나님께서 왜 나를 어머니 태 속에서 지으셨을까? Тэгвэл бурхан намайг яагаад тэр ихийн хөвлөд маань бүтээсэн юм болоо? 그리고 왜 나로 하여금 이 세상에 태어나게 하셨을까? Мөн яагаад намайг энэ ертөнцийн минь төрүүлсэн юм бол? 그리고 일평생 수고하고 애쓰고 정말 힘들게 살다가 결국 늙어서 죽게 되는데요. Тэгээд эцэст нь энэ ертөнцийн мэдлээд төрөөд өсөж томорсоороод эцэст нь хөгшрөөд үхдэг тийм ээ. 그렇게 사는 결과 나에게 주어진 게 뭐가 있을까? Тэгвэл ингэж амьдрах нь одоо надад ямар учир шалтгаан байгаа юм бол? 그리고 죽음 후에 무슨 일이 있을까? Мөн үхлийн дараа юу байгаа юм бол? 자, 그 문제가 남아 있습니다. 그 문제가 남아 있다고 우리에게. За одоо энэ асуулт маань бидэнд үлдсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. 그렇죠. Тийм үстэй. 여러분들 살아가는 동안에 그 답을 알고 가셔야 됩니다. Та бүхэн амьдрах хугацаанд энэ бүхний асуултыг хариултыг олох хэрэгтэй. 사람은 우연히 이 세상에 왔다가 그냥 태어났으며 살다가 그냥 죽어서 사라지는 그런 존재가 아니라는 겁니다. Хүн гэдэг бол зүгээр нэг аяанда өөрөө энэ ертөнцийн төрөөд тэгээ цаашдаа амьдарч байгаад юу хий хоосон дэмий амьдарч байгаад үхээд тэгээ дуусчихдаг
тийм нэг юм биш юм аа. 내가 이 세상에 태어났다면 Хэрвээ би энэ ертөнцийн мэдлсэн бол 그리고 이 세상에 살고 있다면 мөн энэ ертөнцийн одоо амьдарч байгаа бол 반드시 이유가 있고 목적이 있을 겁니다. гарцаагүй надад нэг зориг гэж байх хэвээр. 그것을 알고 가셔야 돼요. Үүнийгээ бид нар мэдээд явж явах хэрэгтэй. 자, 그래서 저는 어제와 오늘 계속 이어서 이 성경이 정말 사실임을 여러분들에게 증거해 드릴 겁니다. За би тийм учраас өчигдрийг үргэлжлүүлээд өнөөдөр бас мөн Библи нь үнэн гэдгийг та бүхэнд нотлохыг харуулах. 그리고 정말 하나님이 살아계시는 이 세상 만물을 창조하신 하나님이 살아계심을 여러분들에게 증거해 드릴 겁니다. Мөн дээрээс нь амьд оршдог энэ хүнийг бүтээсэн бурхан байдаг гэдгийг та бүхэнд би харуулах болно. 그 다음은 여러분들이 선택이에요. Харин үүний дараа та бүхэн сонголтоо хийгээрэй. 정말 성경이 사실이고 하나님이 살아계신다. 믿어지면 믿으면 됩니다. Үнэхээр бурхан амьд оршин байж энэ Библи нь үнэн юм байна гэж итгэх юм бол энд заавал итгэх хэрэгтэй тийм ээ. 그렇지만 성경도 잘 믿어지지가 않고 하나님도 안 계시는 것 같은데 뭐 그러면 안 믿으시면 돼요. За тэгэл харсан чинь за энэ Библи ч гэсэн нэг л яг баттай бол үнэн биш байна. Бурхан ч гэсэн байдаггүй юм шиг байна гэж бодож явах юм бол энд итгэх шаардлагагүй гэсэн. 그런데 Гэхдээ 정말 성경이 사실이라면 үнэхээр Библи үнэн байвал 여러분들은 너무나 중요한 문제, 내가 이 세상에 태어난 문제, 그리고 이 세상 사는 목적, 그 답을 꼭 알고 하나님을 만나야 됩니다. та бүхэн би энэ амьдрал дээр яах гэж амьдарч байгаа вэ? Яах гэж төрсөн бэ гэх тэр чухал асуултынхаа хариултыг олоод амьдрах хэрэгтэй. Бурхантайгаа уулзах хэрэгтэй гэсэн. 말씀 하나 보겠습니다. За хамтдаа үнээс харцгаая. 이사야 55장 6절 말씀입니다. Исая 55-ийн 6 дугаар ишлэл байна. 자, 여기 보면은요. За энэ ишлэлээс харвал 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. олдож болох үед нь эзнийг хайх тун. 가까이 계실 때에 그를 부르라. Ойр байгаа дээр нь түүнийг дуудах тун гэсэн. 너희는 하나님을 만날 수 있을 때 만나야 된다 이겁니다. Та нар бурхантай уулзаж болох тэр үедээ уулзах ёстой гэж байгаа. 그리고 가까이 계실 때 그를 부르라고 말씀하십니다. Ойрхон байгаа дээр түүнийг дуудаа гэж байна. 부르라는 말씀은 뭡니까? түүнийг дууд гэдэг нь юу гэсэн үг лээ? 의도적으로 찾아오라는 겁니다. Өөрө хайж олоо гэсэн үг. 그러면 답을 주겠다는 거예요. Тиймхүү тэгэх юм бол надад хариулт нь ирэх болно. 자, 우리는 하나님을 알아야 됩니다. За бид нар бурхныг мэдэх ёстой. 그러면 어떻게 하나님을 알 수 있을까? Тэгвэл яаж бурхныг мэдэх боломжтой 자, вэ? 하나님을 알 수 있는 방법. бурхныг мэдэж болох арга. 자, 말씀드리겠습니다. Үүний талаар та бүхэнд хэлье. 자, 잘 보세요. Сайн хараарай. 자, 어떻게 하면 하나님을 알 수 있을까? Яавал бурхныг мэдэх боломжтой 물론 юм бол? 성경을 통해서 하나님을 알 수 있습니다. За мэдээж Библиэр дамжуулан бурхныг мэдэх 자, боломжтой. 이 성경은 성경 스스로 하나님의 말씀이라고 주장하고 있습니다. За энэ Библиэлд бурхан бол өөрийг нь бүтээгч гэж бичсэн байна. 그렇다 우리가 무조건 믿을 수 없습니다. За инглигээд бид нар шууд итгэх аргагүй. 그런데 성경은 이렇게 하나님의 계심을 증명하고 있습니다. Гэхдээ Библи бурхныг амьд оршин байдаг гэдгийг ийхүү баталж байна. 자, 하나님은 성경을 통해서 만물을 증거함으로 하나님의 계심을 설명하고 있습니다. 성경은 만물을 통해서 하나님의 계심을 설명하고 있다고. За Библи энэ бүтээлээр дамжуулан бурхан амьд оршин байдгаа гэдгийг бидэнд баталж байна. 자, 우리는 어제 배웠습니다. Бид нар үүний талаар өчигдөр сурсан тийм 자, ээ. 여러 가지 동물을 통해서 Одоо маш олон төрлийн амьтны талаар сурсан. 그리고 하늘의 별을 통해서 Тэр тэгрийн оддоо сурсан. 야, 정말 하나님이 이 모든 것을 창조하였구나. Үнэхээр бурхан энэ бүх зүйлийг бүтээсэн юм 자, байна. 이것을 우리는 어제 배웠습니다. Үүний талаар бид нар өчигдөр хамтаа 그리고 두 сурлаа. 번째, Тэгээ мөн хоёрт нь 자, 성경을 통해서 역사를 보면 하나님의 계심을 알 수 있습니다. Библиэр дамжуулан түүхийг харах юм бол бурхан амьд оршин байдаг гэдгийг бас мэдэх боломжтой 자, гэсэн. 성경을 통해서 역사를 보고 그 역사를 보고 아하, 하나님이 계시는구나 이렇게 알 수 있다는 거예요. Библиэр дамжуулан тэр өнгөрсөнд болсон түүхээ эргээд судлах юм бол бурхан үнэхээр амьд оршин байдаг юм байна гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой. 자, 그리고 성경을 통해서 성경을 통해 양심을 통해서 하나님 알 수 있습니다. За Библиэр дамжуулан энэ мэс чанараараа бид нар бурхныг мэдэх боломжтой. 자, 그래서 이렇게 세 가지 방법으로 정말 하나님이 살아계시는지 우리는 확인할 수 있습니다. За энэ гурван төрлийн зүйлээр дамжуулан бид нар бурхныг үнэхээр байдаг гэдгийг нь сурах боломжтой гэсэн. 그래서 이 성경을 우리는 하나님의 책 이렇게 말을 하고 합니다. Тийм учраас бид нар Библийг бурхны ном гэж хэлж байгаа. 자, 여기 말씀을 보겠습니다. За энэ нэг ишлэлээс харъя. 역대상 28장 9절 말씀인데요. За 1-р шаш дээр
28-ийн 9-р ишлэл байна. 자, 여기 빨간 글씨만 한번 읽어드리겠습니다. За зөвхөн улаанаар бичсэн хэсгийг нь уншия. Харин чи түүнийг орхих аваас тэр чамайг мөнхөд үл хэрэгсэн. 자, 여기 보면은요. За энэ ишлэлээс харуул 여호와께서는 못 사람의 마음을 다 아신답니다. эзэн бурхан бүх хүний зүрх сэтгэлийг мэддэг гэсэн. 그러면서 하신 말씀이 이렇게 말씀하셔요. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 저를 찾으면 만날 것이요, 저를 버리면 너를 영원히 버릴 것이다. Хэрв чи түүнийг хайвал тэр чамд олдно. Харин чи түүнийг орхих аваас тэр чамайг мөнхөд үл хэрэгснэ. 자, 어떻게 들리십니까? За юу гэж ойлгогдож байна? 무섭게 안 들리십니까? Тийм аимшигтай сонсогдохгүй байна уу? 여러분, 이 말씀 정말 무서운 말씀이에요. Энэ үг бол үнэхээр аимшигтай үг юм аа. 찾으면 분명히 만날 수 있지만 Хэдийгээр түүнийг хайвал би олох боломжтой ч 여러분 гэсэн 스스로 하나님을 버리면 хэрвээ өөрсдөө бид нар бурхныг үл хайхрах юм бол 하나님은 여러분을 영원히 버린다고 말씀하십니다. бурхан та нарыг мөнхөд хаях болно гэж байгаа. 그 영원히 버린다는 말이 무슨 말씀인지 아십니까? Мөнхөд хаяна гэдэг нь юу гэсэн үг юм болоо? 영원한 지옥입니다. Тэр мөнхийн тамийн талаар хэлж байгаа. 자, 그래서 여러분들에게 정말 성경은 사실이고 하나님의 살아계심을 증명해 드릴 텐데 여러분들 확인해 보셔요. За тийм учраас та бүхэнд энэ бурхан амьд оршин байдаг Библи үнэн гэдгийг та бүхэнд баталж харуулна. Харин та бүхэн үнийг шалгаад үзээрэй. 그리고 성경이 정말 사실이면 Хэрвээ үнэхээр шалгаж үзээд жинхэнэ байх юм бол 무조건 믿어야 돼요. үнэн байх юм бол энд гарцаагүй итгэх нь хэрэгтэй гэсэн үг. 그죠? Тийм үстэй? 자, 어제 찾았던 말씀인데요. За өчигдөр бүгдээ энэ номноос ишлээс харсан. 오늘은 여러 가지 역사적 증거를 통해서 하나님의 계심을 알아보려고 합니다. Өнөөдөр бол олон тэр өнгөрсөн түүхээр дамжуулан бурхан байдаг юм байна гэдгийг хамтдаа сурнаа. 그래서 어제 읽었던 그 말씀을 다시 가져왔는데 Тэгээ өчигдөр уншсан үгээ дахиад гаргаж ирье. 신명기 18장 21절 22절 말씀입니다. Дэд туйл 18-ийн 21-ээс 18장 21절 22절. За дэд туйл 18-ийн 21-ээс 22 дугаар ишлэл байна. 자, 먼저 21절 읽어드리고 그 다음에 22절을 읽어드리겠습니다. За эхлээ 21 дугаар ишлэгийг уншаад дараа нь 22-ыг унших болно. Та нар зүрхэндээ эзний айлдаагүй үг гэдгийг бид яаж мэдэх билээ гэж бодох аваас хэрв иш үзүүлэгч эзний нэрээр ярьж тэр зүйл нь болгоч үгүй, биелэгч үгүй байвал тэр нь эзний айлдаагүй үг юм. Тэр иш үзүүлэгч үүнийг дураараа хэлсэн байх тул чи түүнээс бүүе. 자, 여기 보세요. 자 эндээс харъя. 여기 보시면 За 21-ээс харуул. 세상에 많은 사람들이 이렇게 생각하고 있습니다. Энэ ертөнцийн маш олон хүмүүс ингэж бодож амьдардаг. 자, 이거 성경입니다. За энд Библийн ном байна. 자, 이 성경이 정말 하나님의 말씀이라는 거 어떻게 믿을 수 있냐? Энэ Библийн ном тэгвэл Бурхны үг гэдэгт бид нар яаж итгэх юм бэ? 그렇죠. Тийм биз дээ. 여러분 이 성경이 정말 하나님의 말씀이라는 거 어떻게 믿으십니까? Энэ Библийн ном Бурхны үг мөн гэдэгт бид нар яаж итгэх боломжтой вэ? 그냥 교회 가서 목사님이 말을 하니까 성경이 사실인가 보다 이렇게 생각하십니까? Зүгээр сүмд яваад очсон чинь пастор нь энэ бол Бурхны үг гэж хэлгээ наа тийм байна гэж хүлээгээд авчдаг уу? 그러면서 갑자기 나 예수님 믿을래 이러신 분 있습니까? Тэгснээр гинт байжсэн нь за би Есүст итгэя гэж ингэдэг хүн байдаг уу? 그렇게 믿으면 안 돼요. Ингэж итгэж болохгүй. 확실한 증거를 보고 난 다음에 믿어야 돼요. Тэр баттай нотлогоог нь харчаад дараа нь итгэх хэрэгтэй шүү дээ. 그렇죠. Тийм биз дээ. 그냥 대충 믿다가 그냥 따라가다가 같이 멸망받을 수가 있어요. Зүгээр л ингээл ингэж тэгсгэж дагаж явж байгаа л эцэст нь хамтдаа сүрэх боломжтой гэсэн үг. 자, 그러면서 이렇게 말씀하시는데 За мөн ингэж хэлсэн байна. 만일 선지자가 있어서 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없다면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니요. Хэрв иш үзүүлэгч эзний нэрээр ярьж тэр зүйл нь болгоч үгүй, биелэгч үгүй байвал тэр нь эзний айлдаагүй үг юм. 자, 이 말씀을 그대로 다시 바꿔서 말씀드리면 이렇습니다. За энэ үгийг өөр үгээр солиодлвол ингэж хэлж болно. 자, 이 성경에 기록된 말씀 중에 Энэ Библийн номдэр бичигдсэн байгаа үг дундаас 증거도 없고 ямар ч баримталга, 성취함도 없다면 биелэлт байхгүй бол 이게 하나님의 말씀이 아니다. энэ бол Бурхны үг биш юм аа. 그러니 Гэхдээ 너희는 이 성경 믿을 필요 없다 이겁니다. тийм учраас та нарын Библийн номонд итгэх шаардлага байхгүй. 증거도 없고 성취함도 없다면 Ямар ч баримт нотлогоо байхгүй, биелэлт байхгүй бол 이 성경 어떻게 해야 될까요? энэ Библийг би яах ёстой вэ? 그냥 이렇게 해서 버려야 돼요.
ингээд хайчихад л болно. 그런데 Гэхдээ 성경에 기록된 대로 증거가 있고 Библийн номд бичигдсэний дагуу тэр баримт нотлохоо нь байна. 성참도 있다면 Биелэлт нь байна. 이것은 누구 말이에요? Тэгвэл энэ хэний үг гэсэн үг вэ? 하나님의 말씀. Бурхны айлцсан үг шүү дээ. 그러니까 너희는 하나님을 두려워하라 이겁니다. Тийм учраас Бурханаас эмээ ай гэж хэлж байгаа. 정말 이 성경에 하나님의 말씀이라고 확실한 증거가 있다면 Хэрвээ энэ Библийн номонд Бурхны үг мөн гэсэн баттай нотлохоо байгаа бол 너희는 반드시 하나님을 믿어야 된다 이거예요. та нар гарцаагүй Бурханд итгэх ёстой гэж хэлж байгаа. 지금 그걸 말씀하고 있는 거예요. Үүний талаар энэ үгэн дээр тайлбарлаж байгаа. 어제 증거 뭡니까? За, дотлох баримт гэж хэлсэн тийм ээ. Юу илээ? 성경에 기록된 내용이 증거를 통해서 사실로 나타나는 것을 말합니다. Библиэлд гарч буй баталгаагаар дамжуулан Библи нь үнэн гэдгийг харуулж байна. 이것을 증거라고 말씀합니다. Үүнийг бид нар нотлох баримт гэж хэлж байна. 그리고 성취. За мөн биелэлт. 자, 3,500년 전에 또는 2,000년 전에 또는 기록된 말씀이 사실로 정말 증명이 되는 것을 바로 성취라고 말합니다. 3500 жилийн өмнө бичигдсэн 2000 жилийн өмнө бичигдсэн тэр үг нь одоо биелэгдэж байгааг нь бид нар харах юм бол энэ нь биелэлт гэсэн үг. 그래서 증거도 있고 Тэгээ баталгаа нотлохоо нь байна. 성참도 있다면 Тэр биелэлт нь байгаа бол 성경은 사실이에요, 거짓이에요? энэ Библийн ном үнэн гэсэн үг үү, худлаа гэсэн үг үү? 사실입니다. Үнэн шүү дээ, тийм ээ. 그러면 Гэхдээ 여러분 답해 보세요. за та бүхнийг хариулаарай. 증거도 없고 Ямар ч баримт 성참도 нотлох 없다면 ямар ч биелэл алга. 성경은 사실입니까? 거짓입니까? Тэгвэл энэ Библийн ном үнэн гэсэн үг үү, худлаа гэсэн үг үү? 예? 무조건 맞다네. 제대로 통역한 거 맞아요? 네. 자, 증거도 있고 성찬도 있다면 성경은 За ямар нэгэн баримт нотлогоо нь байна, биелэлт нь байна. Тэгвэл энэ Библийн ном 사실. үнэн. 맞죠? Тийм ээ? 다시 말씀드리고 잘 들으세요. За одоо дахиад хэлье, сайн сонсоорой. 증거도 없어. Ямар ч баримт нотлогоо байхгүй байна. 그리고 성참도 없어. Ямар ч биелэлт энэ дунд байхгүй 그러면 байна. 거짓이에요, 참이에요? Тэгэх юм бол энэ үнэн гэсэн үг үү, худлаа гэсэн үг үү? 그래, 그러면 거짓이에요. Энэ ч худлаа гэсэн үг шүү дээ. 그러니까 제가 여러분들한테 여러 가지 증거를 보여드릴 테니까 증거가 있는지 없는지 확인해 보셔요. Тийм учраас би та бүхэнд маш олон баримт нотлогыг харуулна. Тэр баримт нотлого нь үнэхээр жинхэнэ байна уу, үгүй байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. 자, 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 성경에는요 За Библи гэдэг нь 크게 두 가지가 있습니다. хоёр том бүлэг хуваагдана. 성경 크게 두 가지를 이야기하고 있어요. За Библи дотор хоёр төрлийн агуулга байгаа. 첫 번째는 Эхнийх нь 하나님이 보시는 세계 역사 이렇게 성경을 말씀하고 있습니다. Бурхныг харахад хүн төрлөختний түүх хэрхэн явдаг вэ гэдгийг Библиэлд харуулсан байна. 그리고 두 번째는요. Хоёр дахь нь 사람을 구원하시기 위한 하나님의 계획서 이렇게 말씀하고 있어요. хүнийг аврахын төлөв Бурхны төлөвлөгөө. 그러니까 이 세상 역사가 바로 성경에 기록되어 있다 이렇게 보시면 됩니다. Тэм учраас энэ ертөнцийн түүх нь Библиэлд бичигдсэн байдгаа гэсэн үг. 그러면 과거의 역사도 기록되어 있고 우리 시대의 역사도 기록되어 있고 앞으로 있을 역사도 기록되어 있습니다. Тэгвэл тэр өнгөрсөнд болсон түүх одоо бидний үед болж байгаа энэ үйл явдал мөн ирээдүйд болох зүйлсийг ч гэсэн энэ дээр бичиж үлдээсэн. 그러면 성경에 과거의 일이 기록되어 있는데 그것을 보면 정말 하나님이 살아계심을 알 수 있어요. Тэгвэл Библиэлд өнгөрсөн түүхийг бичсэн гэсэн тэрийг судлаад үзэх юм бол Бурхан амьд байна гэдгийг бид нар мэдэх боломжтой. 자, 과거에 있었던 이야기를 몇 가지 가져오겠습니다. Тэгвэл өнгөрсөн болсон хэдэн төрлийн зүйлийг та бүхэнд хэлж 자, байна. 그것이 정말 여러 가지 증거로 사실인지 아닌지 우리는 그걸 확인해 보면 되는 거예요.
Одоо харин миний ярьж байгаа зүйл нь үнэн байна уу, худлаа байна уу гэдгийг тэр баримт нотлохоор дамжуулан харцгаая. 성경에 가장 큰 사건이 몇 가지가 있는데 그 중에 4개만 골라봤습니다. За Библиэр маш олон төрлийн үйл явдал болдог. Гэхдээ би тэндээс 4 төрлийн зүйлийг сонгож 그 중에 첫 авсан. 번째가 에덴 동산 이야기입니다. За хамгийн ихнийг нь Эден цэцэрлэг байна. 그리고 또 두 번째 Хоёр дахь нь 소돔과 고모라 이야기입니다. Содом Гоморагийн 그리고 түүх 세 байна. 번째는요 Гурав дахь нь 노아 홍수 이야기고요. Новагийн үерийн түүх байна. 네 번째는 Дөрөв дахь нь 홍해 사건입니다. Улаан тэнгисийг гасалсан үйл явдал. 자, 이 사건들은요 За энэ үйл явдлууд нь 신이 하지 않으면 절대로 할 수 없는 사건들입니다. энийг одоо бурхан л хийхгүй бол хинч үүнийг хийж чадхааргүй тийм зүйл болсон. 그러니까 이 사건이 정말 사실이냐 아니냐에 따라서 하나님이 계시냐 안 계시냐를 우리는 확인할 수 있는 거예요. Тэгвэл энэ үйл явдал нь үнэхээр болсон байна уу, үгүй байна уу гэдгийг дагаад бид нар бурхан амьд байна уу, амьд оршин байдгүй үгүй юу гэдгийг нь шалгах боломжтой. 자, 에덴 동산은 이 세상 창조돼서 제일 첫 번째 아담이 살았던 그런 시대입니다. За Эден цэцэрлэг гэдэг нь энэ ертөнц анх бүтээгдсэний дараа анхны хүн буюу Адам амьдарч байсан газар. 자, 그리고 노아 홍수. За мөн Новагийн үер байна. 자, 이 노아 홍수는 이 세상의 사람들이 죄가 너무나 많았어. Энэ Новагийн үер болох үед энэ ертөнцийн хүмүүсийн гим нүгэл үнэхээр их 그래서 байсан. 하나님이 이 세상을 완전히 물로서 심판하는 적이 있었다는 겁니다. Тэгээд бурхан энэ ертөнцийн хүмүүсийг усаар шүүсэн гэж бичигдсэн. 정말 байна. 그게 그런 일이 있었을까? Үнэхээр ийм юм болсон юм болов уу? 자, 이 세상 물로서 완전히 심판할 수 있는 능력은 하나님 말고는 다른 사람이 할 수 있는 건 아닙니다. Энэ ертөнцийг тэр чигээр нь усаар шүүх хүч чадалтай нэгэн бурхан л биш бол өөр ямар ч хүн үнийг хийж чадахгүй тийм ээ. 그건 사람이 할 수 있는 일이 아니에요. Энэ чинь хүний хийж чадах зүйл биш тийм ээ. 그러니까 이 세상 이 말씀대로 정말 세상이 심판하는 그런 일이 있었다는 것은 하나님이 정말 계시다는 증거죠. Тэгвэл энэ агуу том үер болсон гэдэг баримт нотлох нь байх юм бол үнийг бурхан хийсэн гэдэг нь ч батлагдана гэсэн үг. 자, 그리고요. За мөн 자, 소돔과 고모라 이야기인데 Содом Гоморагийн 이 үйл явдал 소돔과 байна. 고모라는 마치 여기 울란바토르처럼 큰 도시였습니다. За энэ Содом Гомора гэдэг газар нь одоо энэ Улаанбаатар шиг маш том хот байсан байна. 그런데 그 지역 사람들은 그 도시 사람들은 너무나 죄악이 많았던 거예요. Гэтэл тэнд амьдардаг байсан хүмүүсийн гим нүгэл нь үнэхээр их болсон. 그런데 하늘에서 불과 유황이 떨어져서 그 도시를 완전히 불바다를 만들어 버린 겁니다. Тэгээд бурхан тэнгэрээс хүхэр галыг унган энэ хотыг юу ч хүү сүрүүлсэн гэж харж 정말 байгаа. 그 사건이 있었을까? Тэгвэл үнэхээр ийм юм болсон юм болов уу? 이것도 우리는 확인해 볼 수가 있고요. Үүнийг ч гэсэн бид нар шалгах боломжтой. 그리고 여기 네 번째는요. За мөн дөрөвдөх нь 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽이라는 나라에서 이끌어 내시는데 бурхан Израилийн ард түмнийг Египт гэдэг улсаас гаргаж байгаа. 큰 바다가 있는 거예요. Гэтэл урд нь маш том тэнгис байна. 근데 거기를 건너야 돼. Гэхдээ түүнийг би Израильчууд гатлах ёстой. 사람이 어떻게 건넙니까? Хүн яаж тэр тэнгисийг гатлж гарах вэ? 그런데 하나님이 동풍을 싹 불게 하더니 바다를 싹 갈라버린 거예요. Гэтэл бурхан тиймээ салхилуулсанд далайн ус нь хоёр хуваагддаг. 그래서 그 갈른 그 바다를 사람이 건너는 겁니다. Тэгээд тэр хуваагдсан тэнгисийн дундуур хүмүүс гараад явсан гэж байна. 자, 그것도 사람이 할 수 있는 일이 아닙니다. Энэ ч гэсэн хүний хийж чадах зүйл биш шүү дээ. 자, 정말 그런 일이 있었을까요? Үнэхээр ийм юм болсон юм болов уу? 마치 이야기처럼 들리잖아요. Зүгээр нэг түүх домог шиг сонсогдож байгаа. 사람이 지어낸 이야기. Зүгээр хүний нэг зохиожсон үлгэрч юм шиг. 그런데 Гэхдээ 이것이 정말로 증거로 나타난다면 энэ үнэхээр баримт нотлохонд гараад ирэх юм бол 하나님은 살아계실 거야 아닌 게 살아계신다는 증거죠. бурхан амьд оршин байдаг гэдгийг нотлох нь болно тийм 자, ээ. 우리는 그것을 확인해 볼 겁니다. Тэгвэл үүнийг хамтдаа шалгацгаана. 자, 먼저 노아 홍수에 대해서 한번 배워보도록 하겠습니다. За эхлээд Новагийн үерийн талаар хамтдаа сурцгаая. 노아 홍수. Новагийн үер. 자, 창세기 6장을 보겠습니다. Эхлэл 6 дугаар бүлгээс хамтаарья. 창세기 6장 5절 6절 말씀입니다. Эхлэл 6-гийн 5 6 дугаар ишлэл байна. 자, 5절 6절 7절을 천천히 읽어드리도록 하겠습니다. 7절까지. За 5-аас 7 хүртэл удаан уншия. Эзэн дэлхий дээрх хүмүүсийн хорлон томуу нь үлэмжих бас зүрхнийх нь хамаг бодол санаархал ямагт муу муухай болсныг хараад өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглав. Эзэн би тэднийг бүтээсэндээ харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс авахуулаад мал адгуус мөлхөгчд жигүүртэн шуудыг ч хүртэл үлдээхгүй гэж хэлв. 자, 여기 보시면은요. За энэ ишлэлдээс харвал 여호와께서 사람이 죄악이 세상에
관영함과 그 마음의 생각이 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Эзэн дэлхий дээрх хүмүүсийн хорлон тумуу нь үлэмжих бас зүрхнийх нь хамаг бодол санааргал ямагт муу муухай болсныг хараад 이 세상의 죄악이 관영했다. 이 세상의 죄악이 꽉 찼다. за энэ ертөнцийн гим нүгэл нь бүр дүүрч гисэн байна. 어떤 죄악일까요? Ямар гим нүгэл юм болоо? 동물들이 죄를 지은가요? Тэр амьтад нь гим нүгэл хийгээд байсан юм болоо? 그건 아닙니다. Үгүй ээ. 사람들이 지은 죄를 말해요. Тэр хүмүүсийн хийсэн гим нүглийг хэлж байна. 사람들이 죄를 지었는데 그 죄가 꽉 찼다 이렇게 표현한 겁니다. Хүмүүс гим нүгэл хийж тэр гим нүгэл нь бүр одоо үлэмжих болсон байна гэсэн. 그리고 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악하다 이렇게 표현한 겁니다. Мөн хүмүүсийн санаа нь одоо хорлон тумуу болсон гэж хэлж байгаа тийм ээ. 그래서 하나님이 세상에 사람을 창조하심을 한탄하셨다 이렇게 말씀합니다. Тэгээд бурхан энэ дэлхий дээр хүнийг бүтээсэндээ харамссан гэж хэлж байна. 여러분, 이 어떤 부모가 자식을 낳았다고 생각해 봅시다. За нэг тийм ээ эхнэр нөхөр хоёр хүүхэдтэй боллоо гэж бодоё. 근데 그 자식이요. Гэтэл нөгөө хүүхэд нь 말도 안 들어요. үг сайн сонсдог 맨날 бай. 사고만 쳐요. Дандаа энэ тэнд очоод одоо зодтолтож явдаг бай. 그리고 집에만 들어오면 막 큰 소리 치면서 부모님 막 때리려고 하고. Тэгэл гэртээ орж ирэхээр орилж хашгирч орж ирээд аав ээжигээ зодох гэж оролддог. 그 싸우면 밖에 나가면 싸우기만 하고. 밖에 나가면 싸움만 하고. Тэгэл гадагшаа гарах юм бол хэн нэгэнтэй барилцалдаад авдаг. 그때 부모님 마음 어때요? Ийм байх юм бол тэр эцэг эхийн сэтгэл ямар байх вэ? 어유 내가 잘 낳았다 이렇게 말합니까? Би өстө сайн хүүхэд төрүүлчихчээ гэж ярих уу? 아니죠. Үгүй үстэй. 아유 내가 어쩌다 저런 낳노? Үгүй яагаад ийм хүүхэдтэй болчих вэ? 낳은 것을 한탄하잖아요. Бүр төрүүлсэндээ харамсна. 마치 그런 마음이었답니다. Яг ийм зүрх сэтгэл байсан гэсэн. 사람들이 죄악에 가득하고 그 마음의 생각과 그 마음으로 행하는 것들이 다 죄뿐임을 보고 하나님은 마음이 너무나 아팠다는 겁니다. Тэр хүмүүсийн тэгэж хорлон тумуу зүрхнийх нь бодол нь хүртэл тийм муу муухай болсныг хараад эзэн бурхан бүр халаглсан гэж хэлж байгаа зү. 자, 그리고요. За мөн 6장 11절 12절도 여기 읽어드리겠습니다. Эхлэл 6-гийн 11-ээс 12-ыг уншиж өгье. Тэр цагт бурхны өмнө газар дэлхий завхарч дэлхийг хүчрхийллээр дүүрв. Газар дээрх махбодтой бүхний зам завхарснаар газар дэлхий завхралд авцсныг бурхан харлаа. 아까 했던 말을 또 그대로 반복하죠. За түрүүн өмнө уншсан ишлэл яг тэр чигээрээ гарч иж байна. 그러면서 어떻게 악했는지 더 자세하게 말씀하고 있습니다. Тэгээ тэр хүмүүс ямар муу муухай болсон бэ гэдгийг бүр нарийн тодорхой бичсэн байна. 자, 그 때에 온 땅이 하나님 앞에 이렇게 말씀하는데 Тэр цагт бурхны өмнө газар дэлхий завхарч гэсэн байна. 사실 이게 온 사람이 이렇게 말하면 딱 맞습니다. За одоо тийм ээ газар дэлхийхээс илүү энэ бүхий л хүмүүс гэж хэлүү зохино. 세상에 살고 있는 모든 사람이 폐기하여 강포가 땅에 충만한지라. Дэлхий дээр амьдарч байсан хүмүүс завхарч дэлхийг хүчрхийллээр дүүрвэ. 하나님은 사람이 죄악을 저지르는 그런 모습을 보고 이 세상이 썩었다 이렇게 표현하고 있는 겁니다. Бурхан тийм ээ хүмүүсийн тэр үйлдэж байгаа гим нүглийг нь хараад энэ дэлхийн ертөнц одоо муудсан ялзарсан байна гэж бодсон байна. 자, 그래서 하나님은 결정을 내리게 됩니다. За ийхүү бурхан одоо шийдвэр гаргаж байгаа. 자, 6장 13절입니다. 6-гийн 13 дугаар ишлэл 여기 읽어드리겠습니다. муншиж өгье. Бурхан Новад газар дэлхий бие махбодтой бүхнээс болж хүчрхийллээр дүүрч байгаа учраас тэдний эцсийнх нь өдөр миний өмнө болж би тэднийг газартай сүрүүлнэ. 죄악이 가득함으로 이제 그들이 끝장낼 때가 됐다 이겁니다. Газар дэлхий махбодтой бүхнээс болж хүчрхийллээр дүүрсэн эцсийнх нь өдөр нь миний өмнө болж байна гэсэн. 그래서 그들을 땅과 함께 멸하리라. Би тэднийг газартай сүрүүлнэ. 무엇 때문에 멸한 거죠? Юунаас болж сүрүүлнэ гэж хэлж байна? 예, 죄 때문에. Гим нүглээс нь болоод. 하나님 분명히 돌이킬 수 있는 시간을 주십니다. Бурхан гарцаагүй тэр гим нүглээсээ эргэх хугацааг бол өгсөн. 근데 사람들은 끝까지 그 죄를 돌이키지 않습니다. Гэтэл хүмүүс эцэг хүртэл тэр гим нүглээсээ эргэж чадаагүй. 그러면 결국 하나님은 심판을 하시는 거예요. Тэгээд эцэст нь бурхан шүүгж байгаа. 자, 6장 17절 어떻게 심판한지 보셔요. 6-гийн 17 дээр одоо хэрхэн шүүж байгаа талаар нь гарч байгаа сайн хараарай. Би газар дэлхийд уяр буулгаж тэнгэрийн доорх амин амьсгаатай би махбодтой бүхнийг устгана.
газар дээр байгаа бүхэн үхэн. 자, 여기 보면 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기식 있는 육체를 천하에서 멸절하리니. Би газар дэлхийд үер буулгаж тэнгэрийн доорх амин амьсгаатай бие махбодтой бүхнийг устгана. 땅에 있는 자가 다 죽으리라. газар дээр байгаа бүхэн үхэн гэсэн байна. 그래서 하나님은 그 당시 노아라는 사람은 의로운 사람이라고 말씀합니다. Гэхдээ тэр үед Нова гэдэг хүнийг бурхан тийм ээ үнэхээр зөвхт хүн гэж харж үзсэн 그래서 байна. 그 노아에게 피할 길을 주십니다. 피할 길, 피할 수 있는 구원받을 수 있는 길을 주십니다. За тэгээд бурхан Новод тэр үерээс зугдах боломж арга замыг зааж өгдөг. 그래서 방주를 지으라고 말씀하시는 거예요. Тэгээд зав бүтээ гэж хэлж байгаа. 그 이야기도 방주를 어떻게 지으라고 하는 건지 잘 보셔요. Тэгвэл энэ завийг ч гэсэн хэрхэн бүтээсэн бэ гэдгийг сайн хараарай. 자, 여기도 한번 읽어드리겠습니다. За энэ ишлэлийг уншиж өгье. Эхлэл 6-гийн 14-өөс 16. Чи говор модоор өөртөө нэгэн бүхээг хийж, бүхээг дотроо тасалгаанууд гаргаж, дотор гадаргүй давирхаа түрх. Чи үүнийг яаж хийх вэ гэвэл бүхээгийн урт нь 300 дохой, өргөн нь 50 дохой, өндөр нь 30 дохой байна. Бүхээгдээ гэгэвч хийхдээ оройгоос нь нэг тохой хийн. Бүхээгийн хажуу талд үүд хийж бас доод, дунд, дээд давхар гарга. 자, 지금까지 읽었던 그 말씀을 노아 사건 이야기, 그 이야기를 영상으로 잠깐 만드는 게 있습니다. За сая миний ярьж өгсөн зүйлс одоо Новогийн үерийн талаар ярьсан тийм ээ. Тэгвэл энэ зүйлийг бүгднийг нь одоо бичлэг болгоод гаргасан байна. 자, 참고로 한번 보여드리겠습니다. За тэгвэл үүнийг хамтдаа харъя. Хүндрэлтэн хүн ялцарсан. Бурхны өрөөлөөс хадуурсан. Бурхны анхаарлаас гарсан. Бурхны амлалтыг алдчихсан байсан. Тэд Бурхны гэрэл гэгээгүйгээр харанхуйд амьдарч байсан. Тиймээс тэд уг чанарын хувьд завхралд автан үзэшгүй доройтмол байдалтай болсон юм. Ийм хүмүүс Бурхны амлалтыг хүлээж авч чадхаа билсэн. Тэд Бурхны дүрийг харах, Бурхны дуу хоолойг сонсох чадамжгүй байсан. Учир нь тэд Бурхныг орхиж, түүний өгсөн зүйлсээс татгалзаж, Бурхны сургаалыг мартчихсан байсан юм. Тэдний зүрх сэтгэл Бурхнаас улам холдсоор ухамсараа, хүн чанараа алдаж, улам эвдрэн хорон санаатай болцгоосон. Тиймээс тэд өхөл рүүгээ ойртож, Бурхны уур хилэн шийтгэл дор унсан. Зөвхөн Ноол Бурхныг шүтэн мөргөж, муугаас зайлсан ба Бурхны дууг сонсож, түүний зааврыг сонсож чадсан мэлээ. Ноа Бурхны үгийн зааврын дагуу бүхээг барьж, бүх төрлийн амьтдыг цуглуулжээ. Ингээд бүх зүйл бэлэн болсны дараа Бурхан дэлхийд суйрлын гамшигыг эхлүүлсэн байдаг. Ноа болон гэр бүлийнх нь 7 гишүүн л суйрлээс амьд үлдсэн. 자, 잘 보셨어요? За сайн харсан уу? 자, 이게 창세기 6장, 7장, 8장 이야기입니다. За саяны гарсан бичлэг бол Эхлэл 6, 7, 8 дугаар бүлэг дээр гардаг үйл явдал. 자, 그럼 정말 이것이 이 사건이 정말 있었을까요? Тэгвэл үнэхээр ийм үйл явдал жинхнээсээ болсон юм болов. 자, 중요한 것은 전 세계에 하나님이 물로 심판하셨다는 겁니다. За хамгийн чухал зүйл нь тийм ээ. Бүхий л ертөнцийг дэлхийд даяар бүгдийг нь усаар шүүлсэн гэж 자, 이거 хэлсэн. 사람이 할 수 있나요? Тэгвэл ийм зүйлийг хүн хийх боломжтой юу? 사람은 할 수는 없습니다. Хүн бол хийх аргагүй шүү дээ. 그런데 정말 이런 사건이 정말 과거에 있었다.
Гэхдээ үнэхээр ийм бодит үйл явдлын түүхэнд болоод өнгөрсөн байна. 그러면 하나님은 계셔요, 안 계셔요? Тийм байх юм бол бурхан амьд байна гэсэн үг үү, байхгүй байна гэсэн үг үү? 하나님은 계시는 겁니다. Бурхан байна гэсэн үг шүү дээ. 자, 그럼 한번 봅시다. Тэгвэл хамтдаа харъя. 정말 그런 때가 있었는지. Үнэхээр бодит ийм үйл явдал болсон уу 자, үгүй юу? 아까 읽었던 것처럼 하나님은 노아에게 배를 지으라고 말씀하십니다. За бурхан Новод завийг бүтээ гэж хэлсэн. 그래서 배 설계도를 노아에게 말씀하십니다. За мөн тэр завийг хэрхэн хийх талаар зааврыг нь Новод хэлсэн байна. 배 크기는 길이는 얼마, За урт нь тэд, 그리고 넓이는 얼마, өргөн нь тэд, 그리고 높이는 어떻게, өндөр нь бас хэр өндөр байх талаар. 그리고 3층으로 지어라. Мөн 3 давхар хий. 그리고 문도 만들어라. Тэгээд тэнд бас хаалга гарга гэсэн. 그리고 창도 만들어라. Тэнд дотор бас цонх гарга, 자, гэгээвч 그렇게 гаргасан байна. 해서 설계도를 딱 줬습니다. За инхүү тэр завийг хэрхэн хийх талаар бүх зааврыг нь 근데 хэлж 그 өгсөн. 배가 작은 배가 아니에요. Гэхдээ тэр бүтээсэн завын тийм жижигхэн зав байгаагүй. 엄청 커요. Үгүй маш том зав. 자, 얼만큼 클까? Тэгвэл тэр завын хэр том юм бол? 여러분 축구하는 데 가보셨어요? Та бүхэн хөл бөмбөгийн талбай дээр очиж үзсэн үү? 뭐 TV에서 보면 막 축구하는 사람들 있잖아요. За ингээл зурагтаар гарах юм бол хөл бөмбөгийн тэмцээнд оролцож байгаа хүмүүс байдаг тийм ээ. 운동장 넓어요, 좁아요? Тэр гүйж байгаа талбай нь том байдаг уу, жижигхэн байдаг уу? 엄청 넓죠. Маш том хэмжээний талбай байдаг. 네. 바로 이 크기만큼 합니다. Яг ийм хэмжээний урттай зав байсан. 네. 선수들이 시합하는 그 운동장보다 더 길어요. Сун. 선수들이 축구 선수들이 공차는 그 운동장 길이보다 더 길다고. За тэр тийм ээ тамирчдын гүйдэг тэр хөл бөмбөгийн талбайнаас нь илүү том хэмжээтэй зав байсан. 엄청 큰 배입니다. Маш том зав байна. 자, 그리고요. За мөн 또 어떤 사람은 이렇게 비교합니다. өөр нэг хүн ингэж бас үзсэн байна. харьцуулж үзсэн байна. 노아가 지은 그 배는 마치 기차 522개 기차 그것을 모아놓은 것과 크기가 같다 이렇게 말합니다. Тийм ээ одоо Новогийн тэр бүтээсэн зав нь богооны чингэлэг 522 ширхэг орох дайны тийм хэмжээний багтаамжтай зав байсан байна 이게 гэсэн. 522개. 522 ширхэг. 와. 여러분 이거 안 놀려요? Гайхалтай биш үү? 어제 제가 놀라는 방법 가르쳐 드렸잖아요. Өчтөр та бүхэнд хэрхэн гайхах талаар би зааж өгсөн. 어떻게 놀라야 돼요? Яаж гайхах ёстой гэлээ? 네? 놀래야죠. Ингээ гайхах ёстой. 정말 큰 배예요. Үнэхээр том зав байна. 하나님은 이 배를 노아에게 만들게 했습니다. Бурхан ийм завыг Новод бүтээ гэж хэлсэн байна. 자, 그래서 노아는 만들었습니다. За Ново тэгээ заваа бүтээсдэг. 이렇게 만들어서 이제 다 들어갑니다. За ийхүү бүтээгээд бүгд зав руу орж байгаа. 자, 여기 창세기 7장 7절 9절 말씀을 7절부터 9절까지 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. Эхлэл 7-гийн 7-оос 9 хүртэл уншиж өгье. Нова хөвгүүд ихнэр Берүүдтэйгээ хамт үерийн усны улмаас бүхээгдээ оржээ. Цэвэр амьтад, бузар амьтад, шувууд болон газраар мөлхөгч бүхэн Бурхны тушаасан ёсоор Ирим хос хосоороо Новод очиж бүхээгдэн оржээ. 자, 그리고 10절 11절도 추가로 읽어드리도록 하겠습니다. За мөн 10 10절부터 12절까지. За 10-аас 12 дугаар хүртэл уншия. Тэгээд 7 хоногийн дараа дэлхийд үерийн ус буув. Новогийн амьдралын 600 дахь жилийн 2 дахь сард уг сарын 17-ны өдөр их оёоргүй гүний бүх булаг садран оргилж Тэнгэрийн усны хаалт нээгджээ. 40 өдөр 40 шөнийн турш дэлхий дээр бороо асгарав. 자, 이때 이렇습니다. За ийм юм болсон. 자, 노아는 이 배를 약 100년이 가까운 시간을 거쳐서 배를 지읍니다. 100년이 100년. 걸쳐서 이 배를 지은다고 만들었다. За Ново 100 гаруй жилийн турш энэ завийг бүтээсэн гэж байгаа. 자, 그러면서 노아는 배 지을 때 그냥 있었던 거 아니에요. За тэгвэл Ново тэр завийг бүтээж байхдаа зүгээр байгаад юм шээ. 사람들에게 외쳤습니다. Бусад хүмүүс ч гэсэн хэлсэн байна. 여러분, 세상 사람들이요.
Энэ ертөнцийн хүмүүсээ. 하나님께서 여러분들이 죄가 너무 많아서 하나님은 이 세상을 물로써 심판한다고 하셨습니다. Та бүхний гим нүгэл хитрхийх байгаа учраас Бурхан энэ ертөнцийг шүүх гэж байна. 그래서 저는 하나님의 명령을 받들어 이 배를 만들고 있습니다. Тэгээд би Бурханаас тушаалыг аваад одоо энэ завийг бүтээж байна. 자, 하나님의 말씀은 저는 분명히 그렇게 될 거라고 믿는데 우리 같이 이거 합시다. Бурхан үнэхээр айлтныхаа дагуу хийн гэж би итгэж байна. Хамтдаа энэ завийг бүтээцгээе. 세상 사람들은 어떻게 했을까요? Тэгвэл тэр ертөнцийн хүмүүс юу гэж хариулсан болоо? 저 보세요. Намайг хараарай. 안 들었어요. Сонсоогүй. 야, 하나님이 있긴 어디 있냐? Бурхан байгаа гэхийн хаана байгаа юм бэ? 야, 어떻게 이 세상을 물로써 심판하냐? Яаж энэ ертөнцийг усаар шүүх гэж байгаа юм? 근데 노아는 계속 배를 지었습니다. Гэхдээ Нова тасралтгүй заваа бүтээсээр байсан. 사람들은 배를 짓는 노아를 보면서 미쳤다고 얘기합니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс Новаг тэр заваа бүтээж байгаа Новаг хараад галзуурсан гэж 아니, ярьж байна. 배는 바다에서 만들어야 되잖아요. Тэр завь онгоц хийж байгаа л далайн усан дээр очиж бүтээх 그런데 хэрэгтэй. 높은 산에서 배를 만드는 거예요. Гэтэл бүр өндөр уулан дээр тэр завийг барьж байна. 사람들이 생각하기에 야 미쳤다 이렇게 말하는 겁니다. Тэг хүмүүс хараад бодоод тийм ээ энэ өстө галзуурчаа jail гэж бодож 근데 байсан. 노아는 하나님의 말씀을 들었어요. Гэхдээ Нова бол Бурхны үгийг сонссон. 배를 계속 만들었습니다. Үргэлжлүүлэн заваа барьсаар байсан. 그래 배가 거의 완성이 됐습니다. Тэгээд заваа барьж дуусгаад 노아는 사람들한테 다시 외쳤습니다. Нова дахин хүмүүст хэлдэг. 자, 배가 거의 다 만들어졌으니 여러분들 이 배로 다시 타는 사람만 구원받을 수 있습니다. Заваа бариад дуусчихлаа. Одоо энэ завинд суусан хүмүүс л аврагдах боломжтой. 근데 세상 사람들 어떻게 했을까요? Тэгтэн энэ ертөнцийн хүмүүс юу гэж хариулсан бол? 저 보세요. Намайг хараарай. 안 들었어요. Сонсоогүй. 그리고 결국 노아 가족들은 배에 올라탔습니다. Тэгээд эцэст нь Новагийн гэр бүлийнхэн л тэр завинд суудаг. 그리고 여기 이 말씀처럼 이 세상에 있는 동물 암수 한 쌍씩 배에 올라탔습니다. Тэгээд саяны үгэн дээр гардагчлан энэ ертөнцийн бүхий л аратан амьтад шувууд хос хосоороо ирмээрээ тэр завинд очиж суусан гэж. 그리고 방주문이 꽝 하고 닫혔습니다. Тэгээд тэр завны хаалга хаагдж байгаа. 그리고 일주일을 지났습니다. Нэг 7 хоног өнгөрлөө. 이제 비가 오기 시작합니다. Бороо орж эхэлж байна. 사람들은 처음에 비 올 때 뭐 비 오네 이렇게 생각했을 겁니다. Хүмүүс бол тийм ээ эхлээд бороо орж эхлэхэд зүгээр бороо орж ийн гэж бодсон баг. 그런데 여기서 이렇게 말씀합니다. Гэхдээ үүн дээр ингэж хэлж байгаа. 하늘의 물창이 열리고 Тэнгэрийн усны хаалт нээгдэж 땅의 깊음의 샘들이 터졌다. газрын булгийн уснууд садран ориглоо. 그래서 이렇게 된 겁니다. Тэгээд ийм юм болсон байна. 자, 여기 읽어드리겠습니다. Энэ ишлэлийг муу уншиж өгье. Газар дэлхий дээр хөдлөгч хамаг бие махбодтон буюу жигүүртэн шувуу мал адгуус ан аратан газраар мөлхөж бүхэн хийгээд бүх хүн төрлөختөн өгчээ. 여기 오면 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 이렇게 말씀하고 있습니다. газар дээр хөдлөгч бүхэн өгсэй гэсэн байна. 새와 육축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 사람이라 이렇게 말씀하셨는데 Махбодтон буюу жигүүртэн шувуу мал адгуус ан аратан газраар мөлхөж бүхэн хийгээд бүх хүн төрлөختөн 그러니까 өгсэй. 이 땅에 있어서 코로 숨쉬는 자는 다 죽었다 이렇게 말씀. Энэ газар дээр энэ хамраараа амьсгалдаг бүхэн өгсөн байна. 정말 무서운 심판이죠. Үнэхээр аимшигтай шүүлт болсон байгаа үстэй. 하나님은요 Бурхан 사람을 너무나 사랑합니다. Бурхан хүнийг үнэхээр хайрладаг аа. 그러나 하나님이 가장 싫어하는 것은 죄입니다. Гэхдээ Бурханы хамгийн дургүй зүйл нь гим нүгэл. 그런데 사랑하는 사람이 죄를 지은 거예요. Гэтэл тэр хайрладаг хүн нь гим нүгэл хийж байна. 그런데 하나님은 그냥 심판하신 분 절대로 아닙니다. Гэхдээ Бурхан зүгээр шүүдэг нэгэн биш. 그 죄를 버리고 돌아서라 이렇게 말씀합니다. Тэр гим нүглээ хаяад эрэг гэж хэлдэг байна. 그리고 돌아설 때까지 기다리시는 거예요. Тэгээд эрэхтэл нь хүлээдэг. 그런데 아무리 얘기해도 끝까지 안 들어. Гэхдээ хичнээн яаж шилсэн бай тэр хүн ерөөсөө эргэхгүй байна. 그러면 방법은 뭐밖에 없어요? Тэгвэл одоо ямар арга үлдсэн бэ? 방법은 심판밖에 없습니다. Шүүхээс өөр арга үлдсэнгүй. 그래서 하나님은 이렇게 심판하신 겁니다. Тэгвэл Бурхан ингэж шүүсэн. 자, 마치 이처럼 심판하게 된 겁니다. За үүнтэй адилхан шүүлт болсон баха. 자,
болсон гэж хэлж байгаа. 자, 그렇다면 전 세계를 물러서 심판하셨다고 말씀하셨는데 За бүхий л ертөнцийг тэр чигээр нь бүгдийг нь усаар шүүлсэн гэсэн тийм ээ. 그러면 물로 심판했던 흔적이 있을까요? 없을까요? Тэгвэл тэр усаар шүүгдэж байсан тохиолдол байгаа болов үгүй болов? 있어야 됩니다. Байх ёстой. 이 전 세계가 물로서 한번 들어갔다가 나왔다는 흔적이 있어야 돼요. Энэ ертөнц тэр чигээрээ усаар дүүрээд эргээд ил гарсан гэх тийм баримт нотлогоо үлдсэн байх ёстой тийм ээ. 그것이 있다면 Хэрвээ тэр нотлогоо нь байх юм бол 이 사건은 사실입니다. энэ үйл явдал нь үнэхээр бодит үйл явдлаа гэж бол. 그런데 그런 증거가 없다면 Гэтэл ямар ч тийм баримт алгаа. 에이 성경 누가 이야기를 썼네. Тэгвэл Библиэлд тэр хин нэгэн зүгээр зохиогоод бичсэн гэсэн үг. 네, 확인해 봅시다. За тэгвэл үүнийг шалгаж үзье. 자, 먼저 이거 먼저 보겠습니다. За эхлээд үүнийг харцгаая. 자, 노아 방주가 굉장히 컸습니다. Новагийн хамтрал үнэхээр завь нь үнэхээр том зав байсан. 그리고요. Мөн 파도가 치는데요. за ингээд далаад одоо тавигдсан тийм ээ. 엄청 무섭게 쳐요. Тэгээд далайн давлгаа одоо үнэхээр юм одоо хүчтэй давлгаалж байна. 배가 뒤집어지면 안 돼요. Тэр хүчтэй давлгаан донд нөгөө суусан зав маань хөмөрч болохгүй. 배가 안전해야 돼요. Тэр завь нь аюулгүй зав байх ёстой. 그래서 이 장면이 뭐냐면 Одоо энэ урд харагдаж байгаа юу вэ гэх юм бол 한국에서 Солонгост 자, 배를 만들어서 이 배가 안전한지 아니면은 불안전한지 안전치 못한지 그걸 시험하는 장소가 있습니다. За энэ тийм ээ ямар нэгэн зав бүтээгээд энэ зав нь одоо үнэхээр аюулгүй баталгаатай зав байна уу эсвэл одоо аюултай хөмрөх аюултай тийм зав байна уу гэдгийг шалгадаг тийм газар байдаг. 여러분 문제 하나 내겠습니다. За нэг зүйл асууя. 전 세계에서 Энэ бүх дэлхийд даяар 배를 가장 잘 만드는 나라가 어디일까요? хамгийн сайн зав хийдэг газар аль улс вэ? 1번 1. 중국, Хятад, 2번 2. 미국, Америк, 3번 3. 일본, Япон, 4번 4. 한국. Солонгос. 어딜까요? Энэ дөрвөн улсын аль нь юм болоо? Хамгийн сайн зав хийдэг болоос. 네? 1번 중국? Хятад хамгийн сайн зав хийдэг үү? 미국? Америк хийдэг юм болоо? 4번입니다. За дөрөвтг нь юм аа. 자, 4번이에요. Дөрөвтг нь. 전 세계에서 배를 가장 잘 만드는 나라가 한국입니다. Энэ дэлхий дээр хамгийн сайн баталгаатай зав хийдэг газар бол 그래서 Солонгос улс. 한국은 배를 만들기 전에 이 배가 정말 안전한지 안전치 못한지 그런 것을 확인할 수 있는 모든 준비가 다 돼 있어요. Тийм учраас Солонгост энэ бүтээсэн зам маань үнэхээр аюултай байна уу, аюулгүй байна уу гэдгийг шалгадаг бүх юм нь бэлэн байдаг байна. 그래서 어떤 사람이 그 많은 사람이 이런 실험을 한번 했습니다. За гэтэл нэгэн нэлээд чинээлэг баян хүн одоо нэг ийм санаа гаргасан байна. 성경에 노아 방주가 나오는데 За Библиэлд Новагийн авдар гэж гарч байна. 거기 설계도가 여기 있다. Бүр ингээд загвар нь хүртэл энэ дээр бичигдчихэж. 근데 이 배가 이 설계도대로 만들면 안전한지 그렇지 않은지 확인 좀 해줄 수 있냐? Тэгвэл энэ завыг яг энэ дээр бичигдсэн хэмжээгээр нь хийгээд үзвэл энэ одоо аюул тийм баталгаатай зав мөн байна уу биш байна уу гэдгийг шалгах боломжтой юу? 그래서 그래 해주겠다 이거 한 겁니다. За тэгсэн нөгөө байгууллаас нь за хийж үзье гэсэн байна. 그래서 노아의 방주 모양 크기 그것을 비율을 똑같이 해서 이렇게 만들었습니다. За тэгээд тэр Новагийн завыг хэрхэн бүтсэн талаар яг тэр дээр бичигдсэн хэмжээсийн дагуу тэр загвараар нь хийж үзсэн. 그래서 실험을 했어요. За тэгээд шалгаж үзсэн. 그러니까 똑같은 크기를 그대로 한 50분의 1로 줄여서 만든 배입니다. За яг одоо хэмжээг нь яг адилхан хэмжээгээр хийнгүүтээ тэрийг одоо 50%-аар шууд багасгаад ингэж хийж үзсэн байна. Жижиг загварын бүтээсэн гэсэн үг. 모양은 똑같아요. 모양. 모양. За загвар нь бүр хэмжээ нь бол яг адилхан хэмжээтэй. харьцаа нь бол 그냥 50분의 1로 조금만 좀 만들어서 테스트를 해본 겁니다. 50분의 1로 작게 만들어서 실험한 거라고. За ингээд тэр одоо завны 50-ны 1 хэмжээтэйгээр нь одоо жижигхэн тийм загварын харьцаа нь бол яг адилхан жижигхэн загвар бүтээгээд тэгээд түүнийг шалгаж үзчихжээ. 자, 그래서 드디어 결과가 나왔습니다. За тэгээд эцэст нь хариу нь гарч байгаа. 자, 뭐라고 나왔냐? Юу гэж гарсан бэ гэвэл 이렇게 나왔습니다. ингэж гарч. 실험 결과 나왔다.
실험 결과가 나왔다. Шалгалтын хариу нь гарлаа. 그런데 Сорилтын хариу 어떻게 нь гарлаа. 나왔냐? Тэгвэл тэр нь яаж гарсан бэ гэвэл 노아 배는 정말 안전한 배다. Новогийн хөөгч авдар бол маш батбөх аюулгүй зав байна. 이 말은 아무리 높은 파도에도 배가 뒤집히지 않는다 이런 겁니다. Ийм зав ямар ч өндөр давалгаанд байсан хөмөрөхгүй юм байна. 그 정도로 안전해요. Бүр тийм чинээний үнэхээр аюулгүй батбөх зав. 여러분 몽골에는 바다가 없으니까 잘 모르지만 За Монголд далаа байхгүй болохоор сайн мэдэхгүй баг. 바다 넓은 바다 가잖아요. Гэтэ ингээд өргөн далаа дээр очино. 육지가 안 보여요. Тэгэн бол эц хязгаар нь харагддаг. 여러분 사막 가면은 뭐 산이 안 보이듯이 바다에 가면은 육지가 안 보여요. За тэгэл бид нар говь газар очих юм бол тийм ээ өдөнд бол өндөр уус харагддаггүй шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан далаа дээр очих юм бол тэр цаад ирэг нь харагддаг. 근데 거기서 바람이 한번 불면은 파도가 어떻게 치냐면요. Гэхдээ тэнд одоо салхилах юм бол тэр далайн давлгаа яаж босдог вэ 여러분 гэвэл 이런 호수에서 이런 여기 몽골에 있는 바다에서 이렇게 호수 바다는 이렇게 출렁출렁하잖아요. за Монголын гол нуурууд болохоор ингээд салхилахаар ингээд долгиолдог тийм ээ. 그잖아요. Тэгдэг 근데 үстэй. 바다에 가면 어떻게 치는지 아십니까? Гэхдээ далайн тэр давлгаа яаж давлгалт юм 자, мэдхүү. 저를 보세요. За намайг сайн хараарай. 이래 막. 봤어요? Харсан уу? 그럼 배가 어떻게 될까요? За ингээд давлгалвал тэр зав яах вэ? 배가 잘못 맞으면 배가 막 뒤집어져요. Одоо тэр муу бүтсэн зав байх юм бол ийм давлгаа нь шууд хөмөрнө. 그런데 하나님이 사람을 구원하기 위해서 배를 만들려고 했는데 쉽게 뒤집어지면 어떻게 돼요? За гэтэл тийм ээ бурхан хүнийг аврахын тулд зав бүтээгэсэн. Гэтэл нөгөө завын давлгаанд хөмөрчдөг зав бүтээчих юм бол тэр аварч чадахгүй шүү дээ. 그러면 안 되잖아요. Ийм байж болохгүй. 그래서 가장 안전하게 만들 수 있는 설계도를 하나님 주신 겁니다. Тийм учраас хамгийн аюулгүй батбөх байхаар тэр завгүрийг нь өгсөн байна. 자 보세요. За 얼마나 энэ 파도가 심하게 치는지 한번 구경 한번 하셔요. тэр давлгаа ямар хүчтэй давлгаалдаг вэ гэдгийг харуулъя. 여러분들 바닷가를 못 가니까 Та бүхэн ерөөс далаа дээр очиж үзээгүй 제가 тийм ээ. 바다를 가져왔습니다. За би нэг удаа далаа дээр очиж 우리 үзсэн. 바다로 갑시다. За тэгвэл манай далаа руу очие. 이 배가 작은 배가 아닙니다. За саяны энэ хөлөг онгоц бол тийм жижигхэн онгоц биш ээ. 이 배는 정말 큰 배예요. Энэ үнэхээр маш том ус онгоц байгаа. 자동차를 한 4,500대를 실을 수 있는 그런 큰 배입니다. За 400대, 500대를 실을 수 있는 큰 배예요. За тийм ээ машин бүр ингээд 300 500 ширхгээр нь ачиж болохоор тийм том хэмжээний ус онгоц байна. 그럼 파도가 얼마큼 크죠? Гэхдээ тэр цаад байсан давлгаа нь ямар том байсан бэ? 저런 파도에도 안전해야 됐어요. 저런 큰 파도에도 배는 안전해야 했습니다. За ийм том давлгаа ирсэн ч тэр завь нь одоо үнэхээр сүрхээргүй батбөх байх хэвээр. 그래서 이게 이제 전문가들이 그 방주에 대해서 노아 방주에 대해서 조사하고 나온 결과입니다. За ингэ судлаачдын тэр Новогийн авдрыг судалж гаргаж ирсэн хариу нэр. 자, 노아 방주는 배를 만드는 전문가도 인정을 했다는 겁니다. 여기 그대로 읽어주세요. Хөвөгч авдрын доктортой байдлын мэрэгчлэтнүүд ч мөн хүлээн зөвшөөрч байна. 그리고 여기 보면 여기서 한번 읽어주세요. За энэ шараар бичсэн уншия. Урт өргөний харьцаа нь 6 1. Энэ нь 43 метрийн давлгаа юм. Далайд амьдардаг амьтдаас гадна 32500 амьтад суусан ч усан онгоцны бүх эзэлхүүний 3/1-ийг эзэлсэн юм. 조금 어려운 내용이죠. Ойлгох жоох хэцүү зүйл гоц. 그냥 큰 배였구나. зүгээр их том зав байсан юм байна гэж. 그리고 정말 안전한 배였구나. За мөн дээрэс нь үнэхээр батбөх аюулгүй зав байжээ. 그렇게만 이해하시면 될 것 같습니다. Ингээд ойлгоход болно. 자, 그리고요. За мөн 자, 이제 그 배가 어디에 있을까? тэгвэл одоо тэр зав хаана байгаа болоо? 그냥 사라졌을까? Зүгээр алга болчихсон юм болов уу?
이제 우리는 그 증거를 찾아갑니다. Одоо үүнийх нь баримтыг хамтдаа хайцгаая. 그 옛날 Тэр эрт дээр үед 하나님께서 이 세상을 물로서 심판했다는데 Бурхан энэ ертөнцийг усаар шүүсэн гэсэн байна. 과연 그 배는 어디에 있을까? Тэгвэл тэр завь нь одоо хаана байна? 그 배가 지금도 남아 있을까요? Одоо ч гэсэн тэр завь нь байдаг юм болов? 지금으로도 약 하면은 거의 5,000년 전에 있었던 일인데 За одоогоос гээд бодох юм бол бараг 50000 жилийн өмнө болсон үйл явдал шүү дээ. 엄청 옛날이잖아요. Бүр тэр эрт дээр үед болсон байна. 근데 그 배가 지금도 있을까요? Гэтэл тэр завь нь одоо хүртэл байдаг болов? 그런데요. 성경에 그 배가 어디에 있는지 위치가 정확히 나와 있어요. Гэтэл Библиэлд тэр завь одоо хаана байдаг вэ гэдгийг нь байршлыг нь зааж өгсөн байна. 바로 여기입니다. За энд байна. 자, 8장 창세기 8장 3절 4절을 읽어드리겠습니다. Эхлэл 8-ын 3-аас 4-ыг уншиж өгье. Ус газар дэлхийгээс татарсаар 150 хоног болоод багасжээ. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр бүхээг Арарат уулан дээр тогтов. 물이 점점점 줄어들어서 Ус нь багаар багассаар татарсаар 빠졌습니다. за ингээд ус нь татраад байхгүй болсон байна. 그래서 7월 곧 그달 17일에 방주가 아라라산에 머물렀더라. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр бүхээг Арарат уулан дээр тогтсон. 그 배가 아라라산 중턱에 딱 이렇게 딱 쓴 겁니다. Тэр завь нь Арарат гэдэг уулан дээр очиж тогтсон гэж. 자, 성경에 Библиэлд 아라라산이라고 말씀하셨잖아요. Арарат уул гэж бичиж үлдээсэн байна. 자, 아라라산이 있을까요, 없을까요? Тэгвэл тэр Арарат гэдэг ууланд бодитоор байдаг болов үгүй болов? 예, 있습니다. байдаг. 여기 지금 여기 울란바토르 앞에 있는 그 산 이름이 뭐죠? Одоо энэ Улаанбаатарын урд зүгт байдаг уулыг ямар уул гэдэг вүлээ? Нэр нь юу вүлээ? 무슨 산이에요? Богд. 버고토? 버고토 산이라 그러네요. За Богд уул тийм ээ. 자, 아라라 여기 방주가 버고트 산에 머물렀더라. 그랬으면 우리는 저 버고트 산으로 방주를 막 찾아갔을 겁니다. За Новогийн завь нь Богд уулан дээр тогтчихъя гэсэн бол бид нар одоо тэндээс ч завь хаах боломжтой. 그런데 버고트 산에는 어때요? Гэхдээ Богд уул гэж энд гараагүй байна. 방주가 아라라 산에 머물렀더라. Тэр завь Арарат уулан дээр тогтсон гэсэн. 그러면 아라라 산에 있는지 없는지 확인하면 되잖아요. Тэгвэл тэр Арарат уулан дээр тэр завь нь одоо байна уу үгүй юу гэхийг шалгахад л болоо. 일단은 성경에는 아라라 산이라고 말씀하셨는데 За ямар ч байсан ихлээд Арарат уулан дээр байгаа гэж хэлжээ. 지도로 검색해봤습니다. За тэгэл газрын түрүүнээс хаягаад үзлээ. 그런데 아라라 산이 있어요. Гэтэл Арарат гэдэг нэртэй уул байна. 그러면 아라라 산 찾아가보면 방주가 있겠죠? Тэгвэл тэр Арарат уулыг олоод оччих юм бол тэнд завь байх ёстой тийм ээ. 그래서 찾아가 본 겁니다. За тэгээд Арарат уул руу явж очиж. 자, 많은 사람들이 아라라 산을 찾아갔어요. Маш олон хүмүүс тийш очиж үзээ. 그래서 결국 발견했습니다. За тэгээд эцэст нь 발견. За 찾아냈다. тэгээд эцэст нь олж нээсэн байна. 그래서 여기 보면은요. За тэгээд эндээс харуул 노예 방주 묻힌 곳 해발 5,165m. Турхийн Арарат уул бол Новогийн авдар байгаа газар далайн түвшнөөс 5165 м өндөрт жуулчдаар дүүрч байна. 예, 관광객들이 막 구경하러 사람들이 간다는 겁니다. За жуулчд буюу тийм ээ тэрнийг одоо үзэх гэж очисон хүмүүс маш олон байна гэсэн. 거기 어디냐면요. За тэр нь хаана байдаг вэ гэвэл 찾아가 볼까요? за нэг хайж үзэх үү. 여기라고 하는데. 자, 여러분 몽골이 어딜까요? За Монгол хаана байгаа вэ? 안 보이네요. 자, 여기 뭐예요? 안 보이네. 나만 보고 있네. 아이, 참말로. 어쩔 수 없다. 자, 여기 지도 보이죠? За энэ ингээд дэлхийн бөмбөрцөг харагдж байна. 몽골이 어디 있죠? Монгол хаана вэ? 여기입니다. За энд Монгол байна. 여기 보세요. За энийг харъя. 자, 울란바토르 찾아가 보겠습니다. За Улаанбаатарыг одоо хайж байна. 자, 찾았습니다. Улаанбаатарыг оллоо. 자, 여기 교회당 찾아볼까요? За тэгвэл манай сүм хаана байгааг нэг харах уу?
여기 있네요. За энэ харагдаж байна тийм ээ. 자, 보세요. За хараарай. 어디서 많이 본 곳이죠? Тэгээ хаан чим нэлээ их харж исэн газар байна уу? 자, 이렇게 지도로 볼 수 있습니다. За ингээд газрын зургаар хааж болдог 그러면 болжээ. 이제 성경이 말하는 아라트 산이 어디 있는지 한번 봅시다. За тэгвэл Библиэл дээр байгаа тэр Арарат болоод хаана байгааг харцгаая. 자, 이곳이 아라라 산이에요. За энэ газар бол Арарат уул юм. 자, 여기 어딘가에 노아 방주가 묻혔다 이렇게 말을 하고 있습니다. За энэ уулын хаан ихтэн тэр Новагийн авдар тогтсон байгаа гэж хэлсэн тийм ээ. 자, 그래서 사람들이 거기를 찾아간 거예요. За тэгээд хүмүүс одоо үүнийг хайж эхэлж. 그래서 이제 이렇게 말을 합니다. За энэ хүйлж байна. 자, 아라라트 산정 얼음 속에 노아 방주가 있다 이렇게 말을 합니다. Новагийн авдар Арарат уулын мөсөн дунд байна. 그리고 또 이렇게 또 말을 합니다. За босс ингэж хэлж байгаа. 노아 대홍수 실제로 있었다. Новагийн үер боддоор болж байжээ. 그리고 또 이렇게 말도 해요. За мөн ингэж хэлж байгаа. 노아 방주 터키에서 발견했다. Новагийн бүхээг Туркээс олдлоо. 바로 아라산이 터키에 있거든요. За Арарат гэдэг бол нь Туркийн газар нутаг дээр байдаг болохгүй. 또 이렇게 나옵니다. За мөн ингэж гарч байна. 여기를 한번 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Энэ удаагийн олдсон биет нь Новагийн бүхээг гэж 100% баттай биш боловч 99.9% баттай гэж байна. 자, 여기 보면은 За эндээс харуул 99.9%가 거의 노아 방주 확실하다 이렇게 말을 합니다. 99.9% Новагийн авдрах мөн гэдэг нь батлагдсан гэсэн. 자, 그리고 사람들이 직접 찾아간 거예요. За тэгээд хүмүүс өөрсдөө хайж явж байгаа. 그래서 이제 기자회견을 했습니다. 기자들을 모아놓고 발표했습니다. За тэгээд сэтгүүлчдийг цуглуулад одоо мэдээлэл хийсэн байна. Мэдээлэл хийсэн байна. 여기 내용도 한번 읽어드리겠습니다. За энэ дээр бичсэнийг бас уншиж өгье. Новагийн бүхээгийн археологийн баталгаа Арарат уулан дах эртний модон байгууламж хэвлэлийн бахурал. 자, 그리고 또 이런 신문 자료도 있습니다. За мөн ийм сонин дээр нийтлэгдсэн нийтлэл байна. 노아의 방주 터키 아라라트 산에서 찾았다. Новагийн авдар Туркийн Арарат уулнаас олдлоо. 그리고 성경에 나와 있는 모양 크기 같다. Хэлбэр хэмжээ нь хуучин гэрээнд эрэхтэй яг адилхан байна. 정말 놀랍죠. Гайхалтай байна уу? 누가 거짓말로 적어놨을까요? Нэг хүн зүгээр худлаа яриад ингэ биччихсэн болов. 그랬을까봐 사람들이 직접 가서 사진도 찍었습니다. За тэгэж магадгүйгээд хүмүүс өөрсдөө очиод зураг авсан байна. 자, 그래서 직접 그 배로 들어가 보기도 했습니다. За тэгээд бүр тэр завируу дотгошоо орж үзсэн юм. 이게 방주로 들어가는 입구입니다. За энэ бол дотгошоо орж үзсэн хүн байна. 이게 배가 어디에 있냐면 높은 산에 있는 거예요. За энэ завир одоо хаана байгаа вэ гэх юм бол их өндөр уулан дээр байгаа. 산 꼭대기에 있는 거예요. 쉽게 말하면 산 높은 곳에 있는 거예요. За тийм ээ бүр уулын оргил дээр нь байгаа гэсэн үг. 그런데 그곳은 워낙 높아서 항상 눈이 있는 곳이에요. Тэгээд тэр уул нь хитрхи өндөр учраас оргил нь дандаа одоо мөнхийн цас мүстэй байдаг. 그러니까 얼음이 녹지가 않아요. Тэгээд тэр мүс нь ерөөсөө хайлдаггүй. 그러니까 5,000년 전에 일을 할지라도 항상 얼어 있으니까 그대로 남아 있는 겁니다. 50000 жилийн өмнө энэ уулан дээр тогтсон ч гэсэн мүс байгаа учраас тийм мүсн дундаараа хөлтчихсэн одоо хүртэл байж байгаа. 여러분, 저 몽골에서 저기 고비 쪽으로 가면 굉장히 높죠. Одоо говь руу явах юм бол 고비 알타이 쪽으로 가면. за говь алтай зүг рүү явах юм бол тийм ээ их өндөр уултай шүү дээ. 그렇죠. Тийм үстэй. 그 알타이 높이가 거의 2,300m 정도 해발 바다에서 높이가 한 2,300m 정도 됩니다. За говь алтай тэр уулс нь одоо алтай нуурууд бол далайн түвшнөөс 2300 м орчим өндөр байдаг гэсэн. 그런데 이 아라라산은요, 그보다 2배 높이. За гэхдээ энэ Арарат уул нь тэрнээс бүр 2 дахин өндөр гэсэн. 굉장히 높다는 거예요. Үнэхээр өндөр бол. 자, 근데 그 속에 그 산 속에 배가 있는 겁니다. Тэгээ тэр уулан дээр энэ завь байгаа. 그래서 직접 들어갔습니다. За тэгээ дотгошоо орж үзэж 그래서 확인까지 한 거예요. бүр ингээд шалгаад баталгааг нь харсан. 그래서
배 안에서 가져온 여러 가지들을 전시해 놓고 설명하고 있습니다. За тэн дотор нь байсан эд зүйлсийг одоо авчираад үзэгслэн болгож гаргасан байна. 실제로 거기서 갔다 온 사람들이 이제 이렇게 기념 촬영한 겁니다. За тэндээс өөрсдөө ингээд энэ олдруудыг авчирсан хүмүүс нэнд байна. 자, 이것은 가져온 물건들이고요. Авчирсан дээр одоо эд зүйлс нь энд харагдаж байна. 그리고 이 사진은 그 배 속에 들어가 본 공간들입니다. За харин энэ зураг бол энэ хүмүүсийн одоо орж зургийг авсан тэр тасалгаанууд нь юм. 거기서 비디오도 찍었어요. Тэн дотор бүр бичлэг хүртэл хийсэн. 자, 비디오를 한번 보겠습니다. За тэгвэл бичлэгийг хамт тааръя. холбоотой археологи ба шинжлэх ухааны судалгаа хийснээс хойш 200 гаруй жилийн хугацаа өнгөрчээ. Энэхүү хугацаанд хамгийн том үр дүн гэвэл завины хэдэн ширхэг модны хэсэг олдсон юм. Гэхдээ Арарат уулын мөнх мөсөн дундаас модны хэсгийг олж авсан нь асар чухал амжилт хэмээн нэрлэгддэг. Төв Туркийн археологч Октay Belli профессор 30 жилийн турш завины судалгаа хийсээр ирсэн хүн. Тэрээр энэ уулын 3500 метрээс дээш өндөр газарт ямарваа нэгэн мод ургаж байсан юм уу? Хүн амьдарч байсан улмөр юуж байдаггүй гэж хэлдэг. Түүн дээр энэхүү газрын хүмүүс эрт дээр үеэсээ хэрэглэж ирсэн барилгын үндсэн материал нь чулуу байсан. Үүний учир өнгөрсөнд олдсон байсан өнөөх модны хэсгүүд завины хилтерхий гэдгийг мэдэх боломжтой юм. 2009 оны 10 сар багийнхан модоор бүтсэн байгууламж руу амжилттай орж бичлэг хийж чадсан. Судалгааны хугацаанд багийнхан 7 өөр хэсгийн газар руу орж үзсэн байна. Эхний хэсэг энэ бол эхний олж мэдсэн хэсэг юм. Модоор хийгдсэн хан тод харагдаж байна. Энэ хэсэг өрөөний зориулттай байсан байх магадлалтай. Мод байна. Чулуу биш байна. Модны дуу сонсогдож байгаа биз? Хоёр дахь хэсэг рүү бүгдээрээ очиж үзье. Хоёр дахь хэсэг. Хоёр дахь хэсэг ч гэсэн мөсөөр хучигдсан байна. Цэгцтэй байрлсан мод байна. Дээр нь модон баг нь байх бөгөөд модон баган дээр модон шаантаг байна. Амьтдыг байрлуулахад хэрэглэж байсан мэт харагдана. Үүнээс өөр хэсгээс ч гэсэн модон багнуудыг олж харсан. Модон байгууламж нь удаан хугацааны туршид мөс ба галтуулын даралтын улмаас хучигдсан байгаа нь тодорхой байна. Гурав дахь хэсэг энэ хэсэг нь 5 м орчим өндөр байсан. Модноос хэдэн хэсгийг түүн үзүүлэнгээр авчирсан. Шалыг тогшиж үзвэл модны дуу гарч байна. Шалнаас гарах дуунаа сонсоход түүний доор өөр давхар байгааг мэдэж болно. Долдугаар хэсэг энэхүү хэсэг нь 5 м өндөр бөгөөд 10-аас 12 м өргөн юм. Хотгор зураасан байдал харагдаж байна. Ханны бүтц нь 3 дугаар хэсэгтээ төстэй байна. Аюултай байсанд бол орч чадлагүй гадна талаас зураг авалт хийсэн. Цонх байсан байх магадлалтай 3 агаарын сувг байгааг олж мэдсэн. За харсан уу? 하나 더 보여드릴까요? Дахиад нэг харуулах уу? 네, 하나 더 봅시다. За тэгвэл дахиад нэг харъя. жилийн өмнөх хэдсийн түгэнд бичигдсэн байдаг Овгийн хүүгч авдар үерийн дараа Туркийн Арарат уулан дээр байгаа нь олдлоо. Сүүлийн үед энэхүү Овгийн авдартай холбоотой дэлгэцийн бүтээлүүд маш ихээр гарсаар байна. Үүний нэг бол 2012 кинон дээр хүртэл Овгийн авдар гардаг шүү дээ. Тиймээс Хятад Хонконгийн судалгааны баг Араратуудыг хариуцдаг засгийн газрын судалгааны багтай хамтран судалгаагаа баталгаажуулахаар Овгийн хүүгч авдар байгаа газрыг зорьсон байна. Хонконгийн судалгааны баг болон Туркийн засгийн газар хамтран Бээжинд судалгааны үр дүнгээ танилцууллаа. Туркийн Арарат ууланд Овгийн хүүгч авдар байсан байна. Нидерландын мэргэжилтнүүд олдруудыг нарийн шалгаж үзсний эцэст Арарат уулан дээр байгаа зүйл нь гарцаагүй Овгийн авдар мөн байна гэж зарлалаа. Би 35 жилийн турш Овгийн авдрыг судалж байна. Олон материалуудыг шалгаж үзсний эцэст Овгийн авдрыг илрүүлсэн гэдэг нь баталгаатай үнэ.
Араалтуудын температур маш бага байдаг учраас өсөө хучигдсан ба жирийн хүн 3000 м-с дээш авиран гарахад маш хэцүү. Иргэн тойронд нь мод байхгүйгээр зогсохгүй. Ямар ч ургах нөхцөл байхгүй. Тийм учраас хэрвээ иргэн тойрноос нь модны хэсгээ олдвол гаццаагүй Новагийн авдрыг болж таа. Манай судалгааны баг онгоцон дотор ороод маш олон зүйл хийсэн. Зургийг дараад бичлэг хийсэн. Новагийн авдрын цуглуулсан материалуудаараа Хонконгийн музейд бид нэр цаашдаа үзэсгэлэн гаргах. 好似一隻挪亞方舟咁樣嘅形狀，咁啊根據聖經裏邊所記載嘅尺寸咧去做咗出嚟。 Энэ удаагийн судалгааны үр дүнгээр бүгд бичигдсэн байдаг Новагийн авдар үнэн гэдг нь батлагдлаа. 尽管如此，有报道称，土耳其当地官员对此相当重视，拟将来把发现申请列入联合国世界文化遗产。北京台报道。 Библийн Эхлэл номон дээр гарч буй Новагийн авдрыг үнэн гэж байна. За харсан биз дээ тийм ээ. 노아의 방주가 있다고요, 없다고요? Новагийн зав байна гинүү байхгүй гинүү? 있어요, 없어요? Байна уу байхгүй нь? 있잖아요. Байна. 자, 그런데 여러분 하나 물어봅시다. За тэгвэл нэг зүйл би асууя. 자, 배는 어디에 있어야 돼요? Зав гэдэг ер нь хаана байх ёстой зүйл вэ? 바다에 있어야 됩니까? 산에 있어야 됩니까? Тэр далайн усанд байх ёстой юу? Эсвэл тэр мод уулан дээр байх ёстой юу? 원래 배는 바다에 있어야 되잖아요. Уг нь зав гэдэг чинь тэр далай дээр усан дээр хөвж явах ёстой зүйл. 근데 배가 5,000m가 넘는 높은 산에 있어요. Гэтэл тэр зав нь 50000 м-ийн өндөртэй уулан дээр байна. 그런데 축구장보다 더 큰 배입니다. Тэр зав нь бүр одоо хөл бөмбөгийн талбаанаас ч том тийм хэмжээтэй. 그 배를 누가 그 산 꼭대기 산에다가 올려놨을까요? Тэгвэл тийм том завыг хэн тэр уул руу аваач тавьсан юм болоо? 사람이 끌어다 올려놨을까요? Хүн чирж аваач тавьсан юм болоо? 아니죠. Үгүй ээ. 한번 물이 그 높이만큼 차야 돼요. Нэг удаа тийм ээ тэр тийм өндөр хэмжээний одоо ус тогтох ёстой гэсэн үг. 여기 높이는 약 1,300m입니다. 여기 울란바토르 높이는 1,300m예요. 높이가. За Улаанбаатарын төвшин нь болохоор далайн төвшнөөс 1300 м байдаг. 고비알타이 쪽은 2,300m입니다. За Говь Алтай зүг рүү тэр баруун аймагуд руу болохоор 2300 м. 그런데 노아 홍수 묻힌 곳은 5,000m예요. Гэхдээ Новагийн үер болсон нь 50000 м-с дээшээ. 그러면은 노아 홍수가 묻힌 곳 거기까지 물이 차려면 여기는 다 물이 가득 차 있는 곳이 돼 버립니다. Тэгвэл Новагийн үер нь тийм одоо хэмжээтэй өндөр үер болсон юм бол энд одоо бидний амьдарч байгаа газар нь бүгдээрээ усанд одоо доор живсэн байсан гэсэн үг тийм ээ. 그래서 전 세계에 물에 잠겼다가 지금 산처럼 돼 있는 곳이 많습니다. За тэгээд бүхий л дэлхийд даяараа усаар дүүрж одоо живж байгаад тэр нь татарж агаад эцэст нь одоо янз бүрийн улам мөр үлдсэн газрууд олон байгаа. 그래서 여기 미국에 있는 곳인데요. За энэ одоо Америкт байдаг юм хавцал 미국의 байна. 그랜드 캐년이라는 곳입니다. Америкт байдаг Grand Canyon гэдэг хавцал байгаа. 원래 산은 이렇게 되어 있어야 되잖아요. За уул гэдэг уул нь одоо ингээл дээж доошо болсон мөрөлдсөн. 근데 높이 보세요, 높이. Гэхдээ энэний өндрийг нь хараарай. 쫙 돼 있잖아요. Бүр яг ингээд тив тэгшин байгаа зү. 그리고 골만 파여 있어요. Тэгээд дунд нь юм хонхор байна. 이게 뭐냐면 물이 쓸고 지나가는 모습을 말합니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол энэ дундуур нь ус уурсаж өнгөрж одсон гэсэн үг. 평지인데 물이 싹 쏠려 내려가면 그 골만 파지는 거예요. Тэгээд одоо тэв тэгшин газраар ус өнгөрөөд явах юм бол тэр газраар ингээд хонхор хавцал үлдэнэ. 그죠? Тийм үстэй. 아마 몽골은 사막이기 때문에 그런 현상들이 많이 있어요. 비 많이 오면은 평평한데 골만 막 파 있는 곳이 있잖아요. За Монгол ер нь тийм ээ цөл газар ихтэй учраас одоо иймэрхүү зүйлийг маш их харж болдог. Одоо нэг удаа хүчтэй бороо орох юм бол үер уурсан тэрнийх нь хойноос нь яг ийм уул мөр их үлддэг байна. 근데 이곳은 굉장히 넓은 곳입니다. Гэхдээ энд харагдж байгаа газар нь үнэхээр том газар. 자, 여기는 어딜까요? Тэгвэл энэ хаанах бол? 여기는 중국입니다. Энэ бол Хятадд байдаг. 여기는 어딜까요? Энэ тэгвэл хаана юм болоо? 여기는 몽골입니다. Энэ Монгол байдаг газар. 자, 전 세계에 물이 잠겼다는 흔적이 가득합니다. Энэ дэлхийд даяараа усан дор живж байсан гэдгийн одоо баталгаа нь энэ үлдсэн байна. 그러니까 하나님께서 이 세상을 물로서 심판했다는 증거는 가득하다는 거예요.
Бурхан энэ ертөнцийг усаар шүүсэн гэдэг тэр нотлохоо нь ингэж харагдаж үлдсэн байна. 자, 보세요. За харъя. 자, 이 성경 말씀에서 말씀하신 노아 방주가 정말 있잖아요. Энэ Библиэлд айлцсан Новагийн үерийн тэр завь нь одоо байна. 그러니까 성경 말씀에서 아라라산에 있다고 말씀하셨는데 분명히 아라라산에서 그 노아 방주가 발견된 겁니다. Библиэлд бичигдээ Арарат уулан дээр завь тогтсон гэсэн тэр Арарат уулан дээр завь байна. 그 증거로 충분하잖아요. Тэг бүр хангалттай нотлохоо байна тийм ээ. 그리고 전 세계에 물이 잠겼다는 흔적이 가득합니다. Мөн дээрэс нь дэлхийд даяараа үер болж исэн гэсэн тэр уул мөрөнж гисэн хангалттай их үлдсэн байна. 하나님이 물로 심판했다는 증거가 확실하잖아요. Бурхан энэ ертөнцийг усаар шүүсэн гэдэг нь батлагдаж байгаа зү тийм. 그러면 증거가 있어요, 없어요? Тийм баримт нотлохоо байна уу байхгүй нь уу? 증거가 확실하잖아요. Баримт нотлохоо бүр баттай байж байна шүү дээ. 증거가 있어요, 없어요? Ийм баримт нь байна уу? 있어요. Байна. 그래서 성경은 사실입니다. Тийм учраас Библи бол үнэн юм. 그죠? Тийм үстэй. 자, 그러면 성경은 이 증거가 확실하다면 성경은 사실이고 Тэгвэл энэ баримт нотлох нь үнэхээр үнэн байгаа бодиттой байгаа юм чинь Библи үнэн гэсэн үг. 성경이 사실이라면 Тэгвэл Библи үнэн юм бол 하나님은 살아계십니다. Бурхан амьд оршин байдаг байна. 맞죠? Зөв үү? 여러분, 하나님 살아계셔요. Бурхан үнэхээр амьд оршин байна. 여러분, 여러분이 하나님 없어라고 눈을 감아도 하나님은 계십니다. Та бүхэн хэдийгээр нүдээ ханаад Бурхан байхгүй гэж хэлсэн ч Бурхан байж л байгаа. 여러분이 하나님이 없다라고 주장하려면 이 모든 증거가 거짓이라고 증명을 해야 돼요. Та бүхэн үнэхээр Бурхан байхгүй гэж баталмаар байгаа бол энэ дээр гарч байгаа бүх баримт нотлохыг нь эцаах ёстой гэсэн үг. 제가 이렇게 컴퓨터를 잘해서 이런 게 만들어 온 게 아니에요. Би одоо тийм ээ үнэхээр компьютер сайн ашигладаг, янзалж чаддаг болохоор ингэ гараад ирсэн юм биш. 정말 그런 사람들이 인터넷 올려놓은 걸 제가 그대로 가져와서 여러분들에게 보여드리는 것뿐입니다. Хүмүүс интернетэд оруулсныг нь би татаж аваад та бүхэнд л харуулж байгаа төдий. 성경은 사실입니다. Библи бол үнэн юм аа. 그리고요. За мөн. 자, 두 번째 이야기로 가봅시다. За хоёр дахь түүх рүү орцгоё. 시간이. 자. 또 한 번 이런 일이 있습니다. За мөн нэг удаа ийм юм болжээ. 하나님께서 어떤 한 도시를 완전히 불로서 심판하는 장면이 나오는데요. Бурхан нэг одоо хотыг хүхэр галаар сүрүүлсэн гэж хэлсэн тийм ээ. 그것이 바로 소돔과 고모라 사건입니다. За тэр нь Содом Гоморагийн үйл явдал юм аа. 자, 여기 창세기 13장 13절을 읽어드리겠습니다. Эхлээл 13-ийн 13-ыг уншиж өгье. Содомын хүмүүсийн санаа ёрын муу тул эзний өмнөх нүгэл нь их байв. 여기 보면 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었더라 이렇게 말씀합니다. Содомын хүмүүсийн санаа ёрын муу тул эзний өмнөх нүгэл нь их байв гэж. 자, 지금 제가 보니까요. 여러분들 많이 힘들어하는 것 같아요. За намайг харахад та бүхэн үнэхээр ядарсан юм шиг байна. 자, 깍지 한번 낍시다. За нэг дасгал хий. 깍지 한번 끼고. 자, За 자, 왼쪽으로. зүүн тал руугаа. 자, 오른쪽으로. Баруун. 자, 그리고 위로. Дэшээ. 자, 뒤로. 쭉. Хоошоо. 자, 한번 여기 한번 튀어주게요. 이제 어깨 한번 돌려봅시다. За мөрөөнийг эргүүлээрэй. 자, 반대로 돌려보고. Эсрэг тал руу нь. 자, 잠 깨셨어요?
За нойрон сэргсэн үү? 자, 조금만 더 하고 끝낼 테니까 조금만 참으셔요. За жоохон үргэлжлүүлээд одоо дуусгах гэж байна. Түр төвчээрээ. 자, 제가 이제 아까 시작하면서 말씀드렸는데요. За би сая семинар эхлэхдээ та бүхэнд хэлсэн. 자, 하나님께서 Бурхан 한 도시를 보신 겁니다. нэг одоо хотыг харсан байна. 그런데 그 도시 사람들이 너무나 악한 거예요. Гэтэл тэр хотод амьдарч байгаа хүмүүс үнэхээр хорон муу байна. 그 도시가 아마 이렇게 울란바토르만큼 큰 것 같아요. За тэр хот нь одоогийн Улаанбаатар шиг үнэхээр том хэмжээний хот байж. 자, 그런데 그 도시 이름이 소돔이었습니다. 소돔. За тэгээд тэр хотын нэрийг нь Содом гэдэг. 그래서 소돔 사람은 악하여 여호와 앞에 큰 죄인이었더라. Содомын хүмүүс Бурхны өмнө хорон муу гим нүгэлтэй байсан гэсэн. 그래서 여기 이제 창세기 18장 20절 21절에 보면은요. За тэгээд Эхлэл 18-ийн 20-с 21-ийг харуул. 자, 여기 보면 여호와께서 또 가라사대 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 중하니 이렇게 말씀하고 있어요. 20 дээр нь гарч байна. Тэгээд эзэн Содом Гомора хоёрын хашгирaan үлэмжих гим нүгэл нь маш их учир гэсэн. 그래서 하나님이 직접 이 세상에 내려와서 소돔 고모라 사람들을 보게 된 겁니다. Тэгээ Бурхан өөрөө энэ газар дээр ирээд Содом Гоморагийн хүмүүсийг харсан. 왜 보셨을까? Яагаад ирсэн юм болоо? 19장 13절인데 19-ийн 13 дугаар ишлэл байна. 자, 이렇게 말씀하십니다. Ийхүү хэлж байна. 그들에 대하여 부르짖음이 여호와 앞에 크므로 여호와께서 우리로 이곳을 멸하러 보내셨으니 우리가 멸하리라. Тэдний хашгирaan эзний өмнө үлэмжих болсон учраас бид энэ газрыг устгана. Үүний учир биднийг эзэн илгээсэн юм аа. 소돔과 고모라에 대해서 계속 말씀합니다. За Содом Гоморагийн талаар хэлж байна тийм ээ. 소돔 고모라 그 사람들은 정말 악한 죄악이 가득한 사람이었다. Содом Гомород амьдардаг тэр хүмүүс нь үнэхээр хорон муу гим нүгэлтэй хүмүүс юм аа. 그들의 부르짖음이 크고 그 죄가 중함으로 내가 이제 이 도시를 멸하겠다. Тэднүүсийн гим нүглийн улмаас би энэ хотыг одоо сүрүүлэх гэж байна. 죄에 대해서 계속 말씀합니다. Тэр гим нүглийн талаар үргэлж хэлж байна. 근데 소돔 사람들은 너무나 악했던 거예요. Гэхдээ энэ Содом Гомород амьдардаг хүмүүс нь үнэхээр хорон муу хүмүүс байж. 영상 하나 보여드릴 테니까 한번 보셔요. За нэг бичлэг үзүүлэн сайн хараарай. 마치 하나님의 심판을 보는 것 같습니다. За Бурхны 하나님의 심판. За Бурхны шүүлт нь ингэж харагдах баха. 하나님의 심판이 얼마나 무서운지 한번 보셔요. Бурхны шүүлт ямар аимшигтай вэ гэдгийг үндэснийг хараарай. 하나님은 사람은 사랑하십니다. 하나님은 사람은 사랑하셔요. За Бурхан бол хүнийг хайрладаг. 그렇지만 죄는 정말 싫어하신 분이십니다. Гэхдээ тэр гим нүгэлд үнэхээр дургүй нэг ээ. 그런데 하나님은 반드시 그 죄에서 돌이킬 수 있는 시간을 주십니다. Гэхдээ Бурхан тэр гим нүглээсээ буцан эргэх цаг хугацааг өгдөг байна. 그런데 그 죄를 끝까지 돌이키지 않으면 Гэхдээ эцэг хүртэл тэр гим нүглээсээ эргэхгүй байна. 하나님은 무서운 심판을 내리게 됩니다. Бурхан тэр аимшигтай шүүлтийг буулгадаг гэсэн. 그 심판이 얼마나 무서운지 한번 보셔요. Тэр шүүлт нь хичнээн аимшигтай вэ гэдгийг одоо хараарай. 자, 물론 영화로 만든 거지만 정말 실제로 더 무서운 심판이 있을 거라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. За энэ хэдийгээр одоо киноны хэсэг боловч энээс ч илүү аимшигтай шүүлт байгаа гэдгийг хэлж байгаа. 자, 보세요. Үнэс харъя. 여호와께서 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 중하니 Маш их учир би доош бууж тэдний хийсэн бүхэн нь надад сонсогдсон хашгирaan шигэ байгаа эсхийг үзэж мэдээ гэв. Содом Гомора бузар муугаар дүрч садар самуун аллах дур зоргоороо аашлах болон зугаа цэнгэлд автсан байсан. Тэд Бурхны эсрэг зогсож эсэргүүцэн Бурхны хүслээс гажсан юм. Энэ шин танаад ирсэн хүмүүс хаана байна вэ? Тэднийг бидэнд гаргаж ир. Бид тэдэнтэй хурццгаая гэв. Элч нар Лот болон тэдний гэр бүлийнхнийг хотоос гаргамагц Тэнгэрээс хүхэр гал бороо мэт цутгаж
Дүрлзэн асаргаалт тэнгэр хүртэл улаан өнгөөр хучигдав. Явъя, хурдал. Буцах хэрэгтэй. Миний гэр өөхөх гэж байж юун гэр? Юунаас найгаад байгаа юм? Ганцхан удаа л гарчихъя. Ээжээ. Хин түүний удирдлагаас, хин түүний төлөвлөгөөнөөс ангижирч чадах бай. Содом Гомора бүх хүн, бүх хот ард түмэн шатаж Бурхны хилэн дотор үгүйрч дуусав. 자, 여러분. 이 이야기가 그냥 이야기라고 생각하시면 안 됩니다. За саяны гарсан энэ үйл явдлыг зүгээр л үлгэр домог гэж битгий болоорой. 정말 이런 일이 있었을까요? Үнэхээр боддоор юм болсон болов? 아무리 죄가 많아도 하나님께서 이렇게 심판할 수 있을까? Хичнээн их гэм нүгэлтэй байсан ч гэсэн бурхан арайч ингэж шүүнэ гэж үдээ. 정말 이렇게 했던 때가 있었을까? Үнэхээр ийм үе байсан юм уу? 그런데 하나님은 있다고 말씀하십니다. Гэтэ бурхан байсан гэж хэлж байна. 자, 우리는 그 증거를 한번 찾아봐야 돼요. Тэгвэл үүний баталгааг нь хамтдаа 자, харцгаая. 바로 이 지역이 소돔과 고모라 지역입니다. За энэ дугуйлагдсан байгаа хэсэг бол Содом Гомора хотын байсан газар. 이 소돔과 고모라가 정말 있었다는 거예요. 이 Содом Гомора гэдэг газар үнэхээр бодитоор энэ ертөнцийн байсан байна. 그 고고학자들이 역사학자들이 이 지역을 찾아갔습니다. За түүхчид энэ газрыг нэг хайж очсон гэж. 성경에 나와 있는 정말 그 지역이 정말 여기 맞을까? Үнэхээр тэр Библиэлд гарч байгаа газар нь энд байгаа газар мөн 자, үү? 조사했습니다. За судалж үзсэн байна. 그래서 찾았어요. За очсон байна. 소돔과 고모라 정말 있었다. Содом Гомора хот бодитоор байна. 그리고 소돔과 고모라 성 찾았다. Содом Гомора хотын эртний байршлыг оллоо. 네, 찾았습니다. За ийхүү олж 바로 여기에요. энд харагдаж байна тийм ээ. 이거 찾은 거예요. Үүнийг олсон байна. 그런데 그 증거들이 너무나 완벽합니다. Гэтэл тэнд байгаа тэр баримт нотлогоонууд нь бүр үнэхээр бүр төгс байна. 갑자기 불에 떨어져 죽었잖아요. Гэнтэл дээрээс нь гал унаад үхсэн гэсэн шүү 자, дээ. 생각해 봅시다. За нэг бодоод үзээрэй. 도시에 그 도시는 너무나 풍요로운 도시였습니다. 풍요로운. 풍요로운 뭐 먹을 것도 많고 정말 살기 좋은 도시였습니다. За тийм ээ тэр хүмүүсийн амьдарч байсан хот нь үнэхээр одоо амьдрахад таатай тийм хот байж. 부족한 게 없어요. Ямар ч дуцууд үлбэг дутагдах зүйл гэж 그냥 алга. 사람들이 완전히 쾌락 속에 빠져 사는 겁니다. Тэгтээ хүмүүс нь үнэхээр тийм одоо 쾌락 속에 쾌락 안에서 막 즐기면서 사는 거예요. одоо зугаа цэнгэл дундаа бүр живчгсэн амьдарч байна. 그래서 사람들은 집집마다 먹을 것이 잔뜩 가득 있었습니다. Тэр хүмүүсийн одоо гэр болгонд айл болгонд идэх зүйл нь хангалттайгаар байна. 실제로 그 지역에 그런 흔적들이 많아요. Одоо үнэхээр бүр тэр газарт нь ийм байсан гэсэн ул мөр нь их байгаа. 자, 보세요. 자, 오늘 살이. 이 지역을 이렇게 발굴하면서 사람들이 보니까 집집마다 먹을 것이 가득 있는 거예요. Одоо энэ хүмүүс очоод археологийн судалгаа хийгээд ингээд малтаад үзсэн чинь тэр одоо айлуудын тэр дотор нь одоо идэх юм нь хангалттай чинэгээрээ байсан гэдэг нь гарч ирсэн. 사람들은 보통 어디 가면은 그냥 먹을 거 다 챙겨가잖아요. Хүмүүс одоо ээж дэшээ явахдаа идэх зүйлээ бэлддэг шүү дээ. 먹을 것이 가득 있다는 것은 갑자기 멸망했다는 뜻입니다. 먹을 것이 가득 있다는 것은 갑자기 멸망했다는 뜻이에요. За тэр идэх зүйл нь тийм ээ тэр гэрт нь бүр ингээд хангалттай чинэгээрээ байна гэдэг чинь гинтл одоо сүрсэн гэсэн үг. 여기 한번 영상 한번 보여드릴게요. За нэгэн бичлэг үзүүлье. In the Bible and the story of Sodom and Gomorrah, in terms of natural resources and geology and terrain, is still here. Hasn't changed very much. Critical element. Библиэр хэрээнүүдийн нэг хэсгийг бид энэ байгалийн тогтц бүхий газрыг харуул юу болсон талаар ойлгоход нэлээд төхөмтэй болох юм. What do you think that is? I don't know. Some sort of chalk? That's almost pure sulfur. Sulfur? Pure sulfur. Very high quality. Tastes like sulfur. And it's throughout the walls here? It's throughout, not just throughout the walls, it's throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, let's get a couple more of these babies. Okay. And I'll show you what happens to it. 이거 맞죠?
did pretty well. Yeah. Энэ бүхэл хөхрүүдийг цуглуулад юу харуулахыг мэдэхгүй ч харанхуй болж байгаа учраас хурдлах хэрэгтэй юм шиг байна. 자, энийг юу гэдгийг мэдэж гэнэ үү? 자, 여기 보세요. 자, 나샤라라. 자, 보세요. 나샤라라. 자, 보세요. 나샤라라. 자, 방금 이렇게 보셨잖아요. 자, 사이 харсан тийм ээ. 돌을 주워 모으잖아요. Ингээл нэг чулуунууд түүгээд байна тийм 그게 ээ. 뭔지 아십니까? Тэр түүж байгаа нь юуг мэдэх үү? 돌? Зүгээр чулуу юу? 자, 유황이라고 그러는데 За, хүхэр гэсэн тийм ээ. 불타는 돌입니다. Тийм одоо шатдаг чулуу гэсэн үг. 이게 뭐냐면 하늘에서 불 붙는 돌이 땅에 떨어지는 겁니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэнгэрээс шатаж байгаа юм одоо хүхрэн чулуу унсан гэсэн үг. 하늘에서 불 붙는 돌이 막 떨어져요. Тийм ээ, шатаж байгаа тийм хүхрэн чулуу унсан байна. 어떻게 떨어지냐면 아까 비처럼 막 떨어지는 거예요. Бичээрээ. 비. За, яаж унсан бэ гэвэл яг л бороо орж байгаа юм шиг тэгэж асгарж урсаа гэсэн үг. 그러면 모든 걸 다 태워버립니다. Тэгээд бүхий л зүйлийг шатаасан гэсэн. 사람 피할 수가 없어요. Хүн тэндээс бол зугдах аргагүй. 그런데 보셔요. Гэтэ харъя. 자, 이 지역이 뭐냐면요. За, энэ дотсон газар нь юу вэ гэх юм бол 이 지역은 이제 그 소돔과 고모라 그 도시를 직접 이제 거기 확인해 본 겁니다. За, энэ болохоор одоо Содом Гомора хотын байсан тэр газрын бодитоор нь ухаж үзсэн байна. 그래서 불에 타서 이 도시가 멸망했다는 것을 이제 확인할 수 있는 거예요. Тэгээд одоо үнэхээр шатаж энэ хүхэр галаар шатаж энэ хот сүрсэн гэдгийг нь шалгах боломжтой гэсэн. 그래서 불탄 흔적이 이렇게 있는 겁니다. 흔적. 불탄 증거가 보인다고. За, тэгвэл шатсан гэсэн тэр одоо баримт нотлох нь байж. агуулгаараа тухайн үеийн байдлыг мэдэх боломжтой гэж тэрээр үзэж байгаа юм. So it's hard to know exactly what's going on. What's very clear is that we've got two burn layers. Burn layer up here, you can see chunks of charcoal. Yeah. Those are probably from the wooden beams that would have supported the roofs. This layer is between 20 and 30 centimeters thick. Okay. And below that you have a much hotter, what I'm interpreting is a hotter burn layer. Whiter is hotter. Whiter is hotter, yeah, that's this ash. So this is not a small fire that got out of control. This is a huge fire that burned everything. It certainly shows up in every part of the city that we've excavated so far. And that would mean that this whole city was consumed in fire. That would certainly be a strong implication. It appears as if the entire city is burnt and then abandoned. We don't have evidence of occupation after the destruction. 자, 보셨죠? Харсан уу? 어때요? Ямар байна? 증거가 너무 확실하지 않습니까? Энэ баримт нотлох нь үнэхээр баттай биш үү? 그리고 또 한 가지는요. За, дахиад нэгэн зүйл байна. 아까 그 돌 있죠, 돌. За, саяны чулуу гэсэн тийм ээ. 불타는 돌. Шатдаг, асдаг чулуу 그 гэсэн тийм ээ. 돌이 굉장히 특별합니다. За, энэ чулуу нь үнэхээр онцгой чулуу. 그 불타는 돌은 거기 소돔과 그 지역에서만 발견이 돼요. Энэ чулуун зөвхөн тэр Содом Гомора гэдэг хотын байсан газраас л олддог. 물론 불타는 돌 중에는 다른 곳에서 화산 이렇게 폭발하는 곳에 또 있긴 해요. өөр газруудад тийм ээ галтуул байдаг газрууд ч юм уу ийм асдаг чулуу байдаг. 그런데 그런 것하고는 달라요.
Гэхдээ тийм газраас олсон чулуунаас бүр эсрэг шал өөр байдаг. 거기는 그 돌은 이 세상에서 그러니까 딱 거기에서만 볼 수 있는 건데 이 세상에서 거기 그곳에서만 볼 수 있는 돌인데. За энэ чулуу бол яг зөвхөн энэ ертөнцийн зөвхөн тэр байгаа газарт нь л очиж харах боломжтой. 왜 특별하냐면 яагаад тийм онцгой чухал вэ гэх юм бол 이게 바로 이것 때문입니다. 자 үүнээс болоод их онцгой гэж хэлж байгаа. 자 이게 이제 유황 순도를 말하는데. 자 энэ болохоор одоо тэр хүүхрийн одоо хувьчлалыг нь харуулж байна. 여러분 금 있죠 금. 자 бүгдээ алтыг сайн мэднэ тийм ээ. 금을 처음에 이렇게 돌에서 캐면 돌하고 금하고 섞여져 있습니다. 자 алтыг ингээ гаргаад ирэх юм бол одоо шороотой, илтэй ч юм уу холилдоо чулуутай холилдоо гарч ирдэг. 그러면 불 속에 들어갔다 나오면서 이제 순수한 금만 남게 돼 있는 거잖아요. Тэгээд галд шатаагаад одоо алтыг тийм ээ хайлуулаад цэвэр алтыг нь ялгаж гаргаж ирдэг шүү дээ. 그것을 이제 순수한 금이라고 말을 하는데. 자 тэрнийг одоо шижир алт одоо тийм ээ цэвэр алт гэж хэлнэ. 여기는 이제 98.4%의 유황의 돌이다 이렇게 말을 하는데요. 자 энэ дээрээс харах юм бол 98,400% одоо хүүхэр гэж гарч байгаа үст те. 이것은 거의 100% 가까운 불타는 돌이에요. Энэ нь болохоор одоо 100% бараг л 100% одоо шатдаг чулуу гэсэн үг. 이런 돌은 чулуу. 이 세상에서는 거의 찾아볼 수가 없어요. ийм чулууг бол өөр газараас орлох боломжгүй. 뭐냐면 하늘에서 떨어졌다고 밖에 할 수 없습니다. Юу вэ гэх юм бол тэнгэрээс энэ чулуу унсан гэдгийг тайлбарлаж болно. 이건 뭘 말합니까? Энэ юу хэлж байгаа юм болоо? 하나님이 정말 하나님의 심판이 정말 있었다는 거예요. Бурхны шүүлт үнэхээр болж байсан гэсэн үг тийм ээ. 여러분 정말 이렇게 사실이잖아요. үнэхээр үнэн байна. 증거도 확실하잖아요. баталгаан ч гэсэн байна. 그죠? Тийм байгаа ч тийм. 그럼 성경은 사실이에요, 거짓이에요? Тэгвэл энэ Библи үнэн юм байна уу, худал байна уу? 네, 성경은 사실입니다. үнэн байна. 자, 성경은 사실이면 하나님이 살아 계셔요, 안 계셔요? Тэгвэл энэ Библи үнэн юм чинь Бурхан амьд байдаг гэсэн үг үү, байдаггүй гэсэн үг үү? 하나님이 살아 계신다는 건 너무나 확실하잖아요. Бурхан амьд оршин байна гэдэг нь бүр дэндүү баримттай нотлохоотойгоо байна. 여러분, 아까도 말씀드렸지만 자, түрүү хэлсэн. 이 세상을 물로 심판할 수 있는 능력을 가지신 분은 하나님밖에 없어요. Энэ ертөнцийг тэр чигээр нь усаар шүүх чадaltaй нэгэн бол Бурханаас өөр нэгэн байх. 그죠? Тийм биз дээ. 한 도시를 하늘에서 불이 내려서 심판할 수 있는 분은 하나님밖에 없다고. Бүхэл бүтэн нэг хотыг тэнгэрээс гал буулгаж шатаах чадaltaй нэгэн Бурханаас өөр байхгүй. 그러면 그 모든 것이 사실이라면 하나님 정말 살아 계시잖아요. Тэгвэл энэ бүхэн үнэн байгаад их юм бол Бурхан чинь амьд оршин байна гэсэн үг шүү дээ. 그런데 우리가 정말 한 가지 더 알아야 될 게 있습니다. Гэхдээ бидний дахин нэг мэдэх ёстой зүйл бий. 자, 여러분. 자, 소돔과 고모라 섬 하나님께서 불로 완전히 멸망시켰습니다. Содом Гомора хот Бурханаар дамжуулан галаар шүүгдэж бүрэн устгагдсан байна. 뭐 때문이죠? Юунаас болсон блэ? 무엇 때문에 하나님께서 이 도시를 멸망시켰죠? Юунаас болж Бурхан энэ хотыг сүрүүлсэн бэ? 죄 때문이잖아요. Гим нүглээс нь болоод сүрүүлсэн шүү дээ. 죄 때문이에요. Гим нүглээс. 자, 그리고 За мөн 하나님께서 이 세상 물로서 한번 심판하셨다고 말씀하셨습니다. Бурхан энэ ертөнцийг нэг удаа усаар шүүсэн гэж хэлсэн. 무엇 때문에 심판하셨죠? Юунаас болж усаар шүүсэн бэ? 이것도 죄 때문입니다. Энэ ч гэсэн гим нүглээс болсон. 하나님은 죄를 정말 싫어하신 분이라니까요. Бурхан бол гим нүгэлд үнэхээр дургүй нэгэн гэж хэлсэн. 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 자, 베드로후서 2장입니다. 2-р Петр 2-р бүлэг байна. 베드로후서 2장 5절 6절 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. За 2-р Петр 2-ын 5-аас 6-аг уншиж өгье. Хуучны дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр харин сүсэг бишрэлгүйчүүдийн дэлхий дээр үер буулгахдаа зөвхт байдлыг тунхаглагч Новаг 8 уланг нь хамгаалсан бол хожмын сүсэг бишрэлгүйчүүдэд жишээ болгохын тулд Содом ба Гоморагийн хотуудыг үнсэн товрог болгосноор ялалсан бол. 자, 여기 보시면요. 옛 세상을 용전치 아니하였다 이렇게 말씀하셨는데. 자, энэ дээрээс харах юм бол хуучны дэлхийг хэлтрүүлэлгүйгээр гэсэн байна. 왜 용전치 않았어요? 야гаад өршөөж хэлтрүүлээгүй юм бол. 끝까지 죄를 버리지 않았기 때문입니다.
Тэр хүмүүс эцэг хүртэл гим нүглээ хаяагүй. 하나님은 죄를 버리고 내게로 오라 이렇게 말씀하신 겁니다. Бурхан тэр гим нүглээ хаяад над руу ир гэж хэлсэн. 그런데 세상 사람들은요 죄를 안 버린 겁니다. Гэтэл энэ ертөнцийн хүмүүс гим нүглээ ерөөсөө огтгож хайсан. 그러니까 하나님께 갈 수가 없었던 거예요. 하나님께 돌아갈 수가 없었던 거예요. Тийм учраас Бурхан руу эргэх аргагүй байгаа гэсэн. 죄를 버려야 하나님께 돌아갈 수 있는데 тэр гим нүглээ хайж байж Бурхан руу эргэх боломжтой. 죄를 버리지 않고 꽉 잡고 있으니까 하나님께 돌아갈 수 없었던 겁니다. Гэтэл гим нүглээ хаяхгүй зуура бариад байгаа учраас Бурхан руу эргэж чадахгүй гэсэн үг шүү. 그래서 하나님은 죄악을 심판하시는데 Бурхан гим нүглийг шүүн гэсэн. 죄악을 심판하실 때 그 죄와 함께 멸망한 겁니다. Тэр гим нүгэлтнийг шүүхдээ цуг сүрүүлэх болно гэсэн. 그래서 노아의 시대 때는 물로써 하나님을 그 죄를 심판하셨고 Новогийн үед Бурхан усаар дамжуулан тэр гим нүгэлтнүүдийг бүгдийг шүүсэн. 자, 6절은요. 6-аас 소돔과 고모라 성을 멸망시키기로 정하여 죄가 되게 하셨다 이렇게 말씀하셨는데 Содомба Гоморогийн хотуудыг үнсэн доврог болгосон гэсэн. 이 또한 마찬가지입니다. Энэ жигсэн ялгаагүй. 하나님은 분명히 돌아설 기회를 주십니다. Бурхан гарцаагүй иргэн ирэх боломжийг нь олгосон байна. 그러나 소돔의 성에 살고 있는 그 사람들은 죄가 좋아서 하나님께 돌아오지 않았던 겁니다. Гэтэл тэр Содом хотод амьдардаг байсан хүмүүс гим нүгэлтэд дуртай учраас Бурхан руу эргээгүй. 그래서 하나님은 그 죄악을 심판하실 때 그들은 같이 멸망한 겁니다. Тэгээ Бурхан тэр гим нүглийг нь шүүх үед тэдгэр хүмүүс хамтдаа сүрсэн байна. 그래서 이렇게 말씀하셔요. Тэгээд ингэж хэлж байгаа. 그래서 후세에 경건치 아니할 자들에게 본을 삼으셨다. Хожмын сүсэг бишрэлгүйчүүдэд жишээ болгосон. 후세에. хожмын үе гэж байгаа юм тийм ээ. Юу гэсэн үг вэ? 우리 시대 마지막 시대에 분명히 그와 같은 일이 벌어질 텐데 너희도 그와 같이 멸망하지 말라는 것을 말씀하고 있는 거예요. Хожмын үе буюу бидний амьдарч байгаа өнөө үед үүнтэй адилхан шүүлт байгаа учраас тэр гим нүглээсээ эргээд ингэж битгий шүүгдэж сүрээ гэж хэлж байгаа. 노아홍수와 тэр Новогийн үеэр байна. 소돔과 고모라의 이 멸망은 Содом Гоморагийн сүрэл нь 우리에게 경고하고 있는 겁니다. бид бүхэнд жишээ болон байна. 너희도 똑같이 죄를 버리지 않고 똑같이 죄를 붙잡고 있었다간 그와 똑같이 멸망한다는 거예요. Та нар эдгээртэй адилхан гимнүглээ хаяхгүй эцэг хүртэл ирэхгүй байх юм бол энэ хүмүүстэй адилхан сүрэх болон устгагддаг болно гэж хэлж байна. 하나님 심판은 너무나 무섭습니다. Бурхны шүүлт гэдэг үнэхээр аимшигтай. 한 번은 물로 심판하고 한 번은 불로서 심판하셨습니다. Бурхан нэг удаа усаар шүүж нэг удаа галаар шүүсэн байна. 그러나 이 마지막 시대에 하나님은 이 세상을 불로서 심판하신다고 말씀하십니다. Харин энэ төгсгөлийн үед Бурхан энэ ертөнцийг тэр чигээр нь галаар шүүх болно гэсэн. 누가 그 심판을 피할 수 있을까요? Хин тэр шүүлтээс нь бултаж чадах вэ? 죄를 버리고 гимнүглээ хайсан 구원받아야 аврагдаж байж 그 심판을 피할 수 있는 겁니다. тэр шүүлтнээс нь бултарч чадах юм аа. 여러분이 가지고 있는 그 죄, та бүхний энэ дотроо тээж байгаа гимнүгэлтэй нь 해결하지 못하면 хэрвээ үүнийг шийдэж чадахгүй бол 절대로 하나님의 이 심판을 피할 수 없는 겁니다. огтхон чинь Бурхны шүүлтээс мултарч зүгтэж чадахгүй гэж. 그래서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд Бурхан ингэж хэлж байгаа. 자, 여기는 처음부터 다시 읽어드리겠습니다. За энийг бас уншиж өгье. Миний хүү Соломон эцгийнхээ Бурхныг таньж мэдэн хоёргүй сэтгэл хүслэнд зүрхээр түүнд үйлчлэгтэн. Учир нь эзэн зүрх бүрийг шалгаж бодол санаа бүхнийг мэддэг юм. Хэрв чи түүнийг хайвал тэр чамд олдно. Харин чи түүнийг орхих хаваас тэр чамайг мөнхөд үл хэрэгсэн. 자, 여기는 다윗이 자기 아들 솔로몬에게 하신 말씀인데. За энэ бол Давид хаан өөрийнхөө Соломондо хэлсэн үг. 이렇게 말씀하십니다. ингэж хэлж байна. 너는 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 하나님을 섬겨라 이렇게 말씀합니다. Бурхныг таньж мэдэн хоёргүй сэтгэл хүслэн зүрхээр түүнд үйлчил. 그리고 하신 말씀이 이겁니다. За тэгээд үргэлжлүүлэн ингэж хэлж. 여호와께서는 못 사람의 마음을 감찰하사 Учир нь эзэн зүрх бүрийг шалгаж 모든 사상을 아시나니 бодол санаа бүхнийг мэддэг юм аа. 네가 저를 찾으면 만날 것이요. Хэрв чи түүнийг хайвал тэр чамд олдно. 버리면 저가 너를 영원히 버릴 것이다. Харин чи түүнийг орхих аваас тэр чамайг мөнхөд үл хэрэгснэ. 하나님을 찾으라는 말은 Бурхныг хай гэдэг нь 정말 하나님을 믿고 그 죄 사함을 받고 구원을 받으라는 말입니다. үнэхээр Бурхны өмнө очоод өөрийнхөө гимнүглийн уучлалыг аваад авраг гэж хэлж байгаа. 그렇지 않으면 хэрвээ тэгж чадахгүй бол 너희는 나를 버리는 거다. чи намайг хайж байна гэсэн үг. 그러면 나 또한 너를 버리리라. Тийм учраас би ч чамайг хаях бол 그것도 영원히 버린다는 겁니다. мөнхөд хайна гэсэн. 정말 구원받지 못하면
үнэхээр аруулдаж чадахгүй бол 정말 영원한 심판밖에 남아있지 않아요. надад тэр мөнхийн шүүлтээс өөр зүйл тоогдохгүй. 자, 여러분 정말 오늘은 두 가지 사건을 통해서 정말 성경이 사실임을 우리는 확인해 봤습니다. За өнөөдөр хоёр үйл явдлаар дамжуулан Библи нь үнэн юм байна гэдгийг хамтдаа харлаа. 하나님이 살아계시는 그 증거가 살아계시다는 그 증거가 부족하십니까? Бурхан амьд оршин байдаг гэдэгт баримт нотлох нь дутмаг гэнэ үү? хангалтгүй гэнэ үү? 자, 내일은 더 확실한 증거를 가지고 여러분들에게 말씀드릴 겁니다. Маргааш үүнээс ч илүү баттай нотлохоонуудыг би та бүхэнд үзүүлэх болно. 그래서 내일도 꼭 빠지 마시고요. Маргааш ч гэсэн битгий оцроорой. 정말 꼭 오시기 바랍니다. Бүгдээрээ заавал ирээсэй гэж хүсэж байна. 자, 기도드리고 마치겠습니다. хамтаа залбираад дуусгацгаая. 거룩하시고 자비로우신 하나님 진심으로 감사드립니다. Ариун энэргүй бурхан минь танд үнэхээр талархаж байна. 우리에게 이 성경 말씀을 배울 수 있는 이 시간을 허락하여 주심을 진심으로 감사드립니다. Бидэнд Библийн үгнээс суралцах энэ цаг хугацааг зөвшөөрж өгсөн танд талархаж байна. 여기에 있는 모든 분들이 그리고 이 말씀을 듣는 모든 분들이 구원함을 얻을 수 있도록 주님께서 도와주시옵소서. Энд байгаа энэ үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүс авралыг олж авчдгаар нь эзэн та өдөрдөж өгөөрэй. 우리를 너무나 사랑하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бид бүхнийг үнэхээр хайрладаг эзэн Есүс Христийн нэрээр талархан гуйн залбирлаа. 아멘.